ka chidi to babu ma billahi shogale ya nyona ke okona Modibo Keita a denge bien awo bi abse ki kungoro ta bi ka sewoni malidenw yi o shije folo shogel flana bubu media isu mangara mbali feneka abenga cheme kampi comme antum fomana ka vidéo que donné je crois presque une semaine en tout cas bon mais fait ka nyaba bela parfois amba fo antum nu jabi yere pourquoi parce que ko fomunao malidenw nya la bi be tien be kodo ne côté il suffit que ka bo ka mo to dinga ko ka mo to dekuni toro kono bodron e ka fo aina ngani koke billahi mo be tuko mais ni takra hasidiye ni takra juguye ani kalabanchiya ani yere fere munu be ka barake ko jamana kono do nyebo le kebi bo kibi sigi ko lu denigere hasidiya ka mo be do sadi doka kelela ibika kuma foti mo shi mo tala au contraire de bi yere mangoyadi bubu media isu mangara ibe nga shira kambi no boray wulutigi 5e colonne ka fadin sako mimbeya fadin sako bofu safu hadama de keke ete réfléchi ni kungolo ye keke hakilna tela ebe jona jurula fadin sako yala amba demu yala mulan kuloya yere don baliyala kebini sigi kebe tienta koko bama yelema karamogo on ye karamogo boka di diema o maseka on bolo tomi ka da onko o maseka on hakili yelema mulan kulo cervele fenti kungolo kono bini sigi kibna manamana ka fo mo hina be bono fana tiye bi yel ko bora sider la tudi est-ce que yel ko démission na ka bo sider kono pewo o be amabo bini sigi galontige la ko yel ko o bora posi dolla ko ka ta posi dolla neta ne ko na be galon tige aya ke ala kama aye galon tige min tika vérifier aye galon tige galon mi fere galon ni tien bolo ko mo tika bo min kalama ne mana ni fena sigili na dati jugi anaka rasta kakala rasta nogole kebni sigi kebi mo traité ke ana o bache ou bien kono kude kono chema kono musumade bakande nyuguna amad billahi réseaux sociaux sans fait ne ba vidéo qu'elle a fait ne ba préféré ka temeni mugolan kulen ka sam bidru aniko I chokoroba muso tigi demba tigi muso joli den joli par-ci par là bini ete molo ya ka boka galon tigi ete tu sais nindo ko ko gel fermé à jamais quoi ne ya fo onyana de ne ka ojim boka de awma tugumna billahi wulutigi ga rasta mani mimbia aka bofu fadi sako bofu safo mbia ne de ba don den faswa min do ne de ba don ibi do de ke alakana ni nyugula boy deno fiu ibi do ke alakana ine ni besra kelen kan kwa ale sujet la bay comme na fa batala mais abora ki isi mana kafola ayan koromate on ni kati yeli mingera kunu alhamdulillah ala ga barka do kati 24 la ni rola anga foli be kati 24 anga foli belebele be kati 24 yo kuma dafa tien kelebele de be tien siraka ni mogo billahi ni tien tugu bebe awye nyafo kati nyana kunu awye bara minda katika awye bara minda katika no ala drone bado ngo kati ngo dobna ibora ki nyafo kati yera nyana ngo kati yagli bala ngo dobna ibora ki ko CDRD o CDRD do ma jere awye bara fo tama minda katika ja angu te ko kala kati yera ka kumadu sari ko be kuma la bendi u siglim to bamago dro wulutigi ba fotro boyen sebe u bo sebe dro paf ko fili kana ko ci on madro on frebe wuli aka vi mena selendo abe tanto ka wuli ka burjale ka dro uli yere bu sigi ka yela on na ko wi sahawi wa ko metene ibu siye kuma be fo ka ban pew ibu siko to ko ala lebe aka drete ke ale ta préparer de bon ma fota ba ka tanto bon men fo ebin fo ka mo manipuler galontige la ibu siko ko o sadi al utale ka baraye quoi sadi sans plus tarder ambe shogel fou ka senga shogel fou ka klaka senga shogel fou kuma kelenpede ne ko ngoche woche muso ni taye mali koy ko mali bi dusukuna ika wuli ka jo ika video ke ika kule ika fenfe ko mali ko do billahi ni transition ibi ndemedi chengod akeso so sa abe so so di depuis ni Modibo Keita bore fo bi
malima ashim nyokona sro ata so nan doydro ngo depini Modibo bora ye Modibo keta ko mali sigi chogomna billahi ni antun continent na Modibo ka hakilna na ka vision ni ma soro mali ni Chine de comparer ni ma soro mali ni Indonésie de comparer mais ou dona musaka ka Musa bla Modibo la ka hina Musa la ala ka hina Modibo la Musa Modibo ka so bazuma ka bechi ka boy ka wu ire tata ka de Musa kana kanu ke mali kono anta dinga kono bi mali ma chi oh ashimi min nana de ani shogali min nana de shogali badon ashim badon olu de ko français ou yesu basma min di Musa ma no kera sababu ka an kalan ko tien kanga lakana tien kanga éducation tien kanga santé tien kanje économie ma kanje fembela ka mali chi ka dafri oh ashimi ni shogali de ko o subasma intere o sobede karkar ka boy ka bampeu ka Modibo ko ita ka subasma de ka kla ko resiki o de kama ango amagote election na wonunu be tuede de na be kemi ya be code mais ni transition te ame sans fla de fra nunkum billahi il est temps que malika bodi kono wa be bodi ngoro nan chef la de kala banchi fana zone fo ite na sira bare okonyi shogale wula kataka kunu shogale kanga fusa billahi Allah ne kota nga kunu ngo direct la avec Kati 24 ngo mali tede ero nya fo awe sisa ngo debne Modibo bore ngo ashimi no kana mana mali kuno na mo fo yina ma feka min fo awina mali tede Afrique be ashimi no kana kelempe min suro o to Thomas Sankara di Thomas Sankara bolenko Afrique ma billahi Afrique ma ashimi no kana suro voilà pourquoi non seulement Burkina be kaona je bi woto do kana kuma mala ka fo mo ko ka mali downi mali bafuira kam mali piétiner kam mali ka honneur na ka dignité be bafuye kam mali ke pompom pugule kam mali ke fadi sa ko jamanay mais bi Burkina be inspiré on de là la Guinée be inspiré on de là Sénégal pareil bientôt même la Côte d'Ivoire on était ka ben et fadi sa ko la 5e colonne a nyemoko badoye urutigi mais Afrika piombe munumbe ka barake à la solde de la France o mo be amu démanteler bi ou quoi c'est le là démanteler bi ni ala sonoma awni ala chi anga wuri ka nyere faga ka fem beka jamana kono deun sarasuma wulu yere de awun jamana kono deun de wula ko anga jamana bafuire ka chira ko abe ibeka mimuru ko ibeka desra ibeka anga jamana chika ibeka kanga boyno ibeka takalen ko munu na bi ma banda ko wakati fore mais bi ashimbe shogal be bela jeren ba don ko jamana be ka bo diga kono be ba don ko ni gouvernement ni exception Afrique be anogorate tout le monde le sait jamana woro mo de ka wuri ka en soutenir ka en demain au même moment on irait tali mali de ngo kaba ko do mali de jugu fa de sako olu be jamana kono bi olu ka nyini ka ashimna échoué olu yere ka wuli be ka shimla gushi ngu kun taka expliquer mais angana taka roja shogal tagara kunu shogal kuma munu fo abbe shogal ka discours me abbe yamme antana ali shogal ka video kala kama de cortege akana janya ambe je d'abord ambe am balmam so Fifi Diop ye vocal doke ayaka reconnaissance ira shogal ye tagali mike États-Unis ka taka kuma Fifi Diop ye kuma mfo ayake alakama ka kuma lame ne ye vocal lame ne ko non d'habitude mba motere ngoni menike direct de mali den be kalame munun tay faso koy ani shogal be stramika nan kay namay on te ko galongo de an ko de ko chien che wo che ye baraj manke bilaha miko anga je anga Fifi Diop ka vocal lame no boray je crois que OK Premier ministre Choguel na bora Nations Unies na bena je crois bena Espagne bena Allemagne après na on fait français non ni ala sonama et le 27 septembre abiano inchallah bien le premier reflo le 26 bon je crois que Chine le 27 septembre à 17h à son hôtel Sofitel rue de Paris 9e. OK d'accord am kla ko information fena bla Choguel na le on fait fiano lenine ala sonama anga janga aka alaka maka Fifi Diop ka vocal lame ayalame ka bo ka Afrique befo wallahi bilay
Afrique fima fara Afrique djema kaka Afrique befu ay vire partager aya partager ni Afrique fo kerengere ya lambe malifu malien denche ani muso demise ani mokokoroba mali kono ani mali koka o bela jilen fuli membulu ya malion kuma tene daw wallahi kumati me mun fobi wallahi kumati mbe mun tongono bi malion kuma tene da mba damne orojme meta laba orojme malion kuma tene da malien nanka ka saka klaka segi kana jinya kono mbeke malien tukuni wallahi billahi nasoro ambe saka ta lahara ka segi ngana ngone beke malien tukuni ala mere malien du ni wasani kungorota te flai mali bede kungorotara afriki bede kungorotara malien o ma shokel ka discours mesro ala shokel ala ki simaya amina shokel ala kana jugu deseila ala kana jugu seila amina shokel anyi kalifa ala naka chiba nyuma makisi nema bai shokel ala ki to amolo jigi malion shokel ye ninkura do afriki la kunu malion shokel ye ninkura do afriki billahi shokel ka kunu discours de aka discours ko Nations Unies yɛrɛ fangana ni ɲɔgɔnna ma quoi Afrique président Afrique dirigeant tu sais depuis dans les temps a tilala bɛɛ de tɛgɛrɛ fa kun ko bɛɛ de tora émotion quoi mais c'est grave tout le monde bɛɛ de content a y'a kɛ ala kama Fifi ala ka barika du la ala Afrique la kunu malion fɛn dɔ bɛ fɔ cɛw kɔfɛ a tɛ fɔ cɛw ɲɛna wallahi kuma tenda émotion bɛ na bi mais n yɛrɛ félicité kabili domi shokel kuma na ɲana ni tugura shokel ko mais n yɛrɛ félicité k'a dɔn k'a fɔ mafili ala mafili sa ni basa dana jenini ma basa mɔna n'a dana jenini ma a mɔna wallahi kuma tenda bi kuma kɛla ba ka da ni ko k'i b'a bɔgɔti i b'a n'a juri bɔgɔti nta dɔn bɛ kuma ta yɔrɔ min nta dɔn bɛ ta kuma bila yɔrɔ min malion an ma shokel kana giliki vestitigiw cɛla kunu wa shokel dakuru ɲɛ kelen malion ka bɔ ka a fɔ aw ye ko Moribo ma safu Daba Keita di Moribo Keita i ma safu ko relève ka assurer la relève de assurer la ko k'i ɲɔgɔn bila la i ɲɔgɔn sɔrɔla Mali la i ɲɔgɔn k'a sɔrɔla aw ma shokel ye kunu a kun b'aw hakili jigi jɔn na Dabaden cɛ jan tɛ ni président cɛ ka ɲi na i b'a sɔrɔ a ka jan ni n'i ka jan na i b'a sɔrɔ a cɛ ka ɲi ni président ya ɲɛna président min na n'a jogo kɛra la n'a kɛwale tun bɛ président min na n'a y'a baara kɛ ka t'i da maliyɛnw ma tigɛ i la ala ma tigɛ i la i ma tigɛ i yɛrɛ la i da saya ye san 1000 kɔfɛ foyi tɛ ni saya tɛ saya ma gɛlɛn dɛ fo jɔ bɛ n kɔ Shokel Maïga biko ala ni ce u b'o de fɔ ko kɛlɛmasa bon k'a lankolon tɛ ko dɔ bɛ sa dɔ bɛ wuli Shokel ye Afrique bɛɛ jigi fa fini mun kun bɛ Shokel la kunu ala ka hinɛ kɛ Moribo Keita la Moribo Keita taara ONU la ka taa kuma ni fini a couleur kelen a dessin kelen o de kun bɛ Moribo Keita la hey ko misiden tɛ jara dɔn mais bakɔrɔ b'a dɔn Shokel ye kuma min fɔ a n'a taara i jɔ ni fini min ye anw t'a faamu mais a taara i jɔ minnu ɲɛkɔrɔ olu b'a dɔn fini bɛ ka mun fɔ olu b'a dɔn Shokel bɛ ka mun fɔ u y'a faamu a bɛ fɛ ka taa min ala kuma tɛ n da bi wallahi kuma tɛ n da Shokel ala k'i sɔn si la mais n'i y'a mɛn n fa Musa doniba ta i b'a fɔ ko ɲubaga ɲuman dɔgɔya ma kɛlɛ sa dusukolontanya de ye kɛlɛ sa n y'o de fɔ a ye fanga di jeune ma a ye fanga di vieux ma vieux ka kɛ cɛkɔrɔba ye o tɛ tiɲɛ ye ka kɛ denmisɛnnin ye o fɛnɛ tɛ tiɲɛ ye mun ye tiɲɛ ye ka kɛ cɛ ye
ka faso kanu ka so ala la ka so ala kira la ka so I faso la o de itinye no te ni tara ka so bu na bi chokoroba soro bi demiseni soro asimi nyogon demiseni akelente demiseni ye mali law asimi ye mali wuli ka jo a nyogon demiseni joli be bi munu me ka mali nyini ka jigi dinga kono kuma tenda asimi ala ki kisi baga bela jelin kisi femi me mone bo jinye kono uye shi ani kenaya ani laba nyumai ala madira eni neni mbade salame do bela jelin amina ya rabbi asimi de sona shukeli kase kataka tijo kanini nyogon kuma fo shukeli fene ya doka ko seme worodi kai mbodi fo ngomi sitiku de mabe nyogon son toala asimi be fu kase nka fu ka fu aka faso de nyumayala ka fu aka hakili nyumayala ka fu ayedana ya mintaka da shukeli ka be fu ale de sona kuma impenale de ma parce que ni ko ingo ka be ke kasara o fenfei abe fo ko president ya chigata mais mo be ma chama fene chi teke du susumai bama na onkuti ko chi be se suma kate du susuma shokel ka chi ye se suma ye du susuma sa e morbu masafu mo be kuma do fo ko fute alabulu nsigna kada o kuma la wallahi fute alabulu mawo maniye dibo ala ya biso dibo jonge shokel imaiga wallahi uba fo ko kele masabuna kulute kudobe sa kudobe kundara kumaina nte dore kondo malion murugo keita aka relève a assurer la shokeli ya kuma munu fo aka livre kono shokeli yo kuma kelin fo M5 keneka shokeli yo kuma kelin fo interview la journaliste yi shokeli ya fo munu kan shokeli tari joki nyebo so lunyela ka kuma kelin fo chete tanyi mugante kono tonte sa kelimpe mashite sabi ka kila ka sasidi ma be sashinye kilidi wa bo kunye doni ni bora doro ka don mo be say to tesa shokel mini joni kenya nyogo mabi to masangara Muhammad Gaddafi kuma tenda mini jon kenya nyogo mabi murubo kita ne be ni joni kenya nyogo mabi sekuturi Allah Afriki kununa nini fora kutu abutara dugu la ku ya bemne nyetu ka yereli ku mena samwani ko yoke malide nofe shekeli yo irana ukuma sisa ayeta irekulete ntuguni blene mo shika na nyine nyimi ka desa kula aita ni Wagner de kadai aina noye ni Chiriku de kadai aina noye ali ni Korea de kadai aina na yamba uko Malion ni mama taye malikui awa maliko flede patrioti munumbe nube parti politique ni fo na nuko ku taye patrioti ya de ku be jamana diko utatu ku shokel ko parce que ni nyete chela malite de Afrique gambe tamina bi fanga kadibi mo ba fo ni tara ni nyoko français ou bi fara ni yeni nyoko fo ibe sa ite malimara hey mo be se ka jamana baraka sur make prisani mo be se ka itoto jamana kola ka sirima ke president asimi me do odeki ikani mbarai ika bla koroi ikana bla banajui ikana bla janfa jumi kasiki ini shokel ka obela jelen khalifa alani Allah kira la masar hamani te khalifa kuma fo itendabi malion shokel yo kuma bampe shokel ye mifo chew ko fa ya fo chew nyana ako unana wara fakara kaminga makla okanka una de kube tani terroriste kube nyeli kube tu nyini ku ye ku faka me usira mallo ko tu ka barala bli aya fu ye kinyo jo nyela akuma kube fekata nu tara malien do mito jon bulu ulu wajibi yalimbe ku bolo bo mo wera no fe wala sa malika na takrina ka klaka yurula ka fo assise beke ka klaka yurula ka fo organ unique beke ngo kuma tenda ne ni de fo shogelu wa ne benda duguma ka tamanka horonya tante mwante kelimpedu de pin tuguriko imasira de bla ima fendo fobi kato sinafo kunu chawo droni mo be mini ika mimbe bidani be baramge
Ni diara mɔgɔ ye i donna histoire la. A ma diya mɔgɔ ye i ni Asimi aw donna histoire la ni donna tariku la ka ban banna. Allah. Kuma foyi tɛ na malien. Kuma tɛ ne da. A ka bɔ i ko kɔnɔkuru ka Choguel kunbɛn. Malien den cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba Bamakɔ kɔnɔ commune bɛɛ Bamakɔ kɔnɔ quartier bɛɛ Bamakɔ kɔnɔ k'aw jɔ ka bili pisi ka rana fo ka taa se fo primature da la. Ni tɛgɛrɛ bɛ fɔ tɛgɛrɛ kan ka fɔ n de la. Ni dunu bɛ fɔ dunu kan ka fɔ n de la. Ni dɔn bɛ kɛ dɔn kan ka fɔ n de la. Allah. Kuma tɛ sa n ko kuma kɔrɔ. An bɛ ni kɛlɛ ni nin kuma in na san yiri k'a kun an fɛ. Mun n'an taara ka segin ka na. N bɛ kɛ maliyɛn ye tuguni. Choguel i Mayiga. N bɛ dugawu de kɛ Ala k'i ɲɔgɔn caya Mali la. Ala k'i ɲɔgɔn caya Afiriki kɔnɔ. O de ma nɔgɔ. I ɲɔgɔnnaw bɛ na siècle kɔnɔ san kɛmɛ o san kɛmɛ i ɲɔgɔnna kelen de bɛ na. Hey! Malien denw a ye Choguel minɛ n'aw bolo fila ye. Ni maa ma ta ye Mali ko ye, maa ma ta ye jamana ko ye. A ye Choguel minɛ n'aw bolo fila ye. Parti politique mɔgɔw. A ye fara Choguel kan an ka Mali jɔ. A ka na an ka assise kɛ. A ka na an ka organe unique kɛ. An ka Mali jɔ, Mali min tɛ bin tuguni. Ni kuma tɛ caya ne bɔra vocal la. Vocal mago bɛ partage la. A bɛɛ bɔra ka Fifi Diop ka kuma lamɛn. Aw jɔn de bɛ yen k'aw ma kirikiri. Aw jɔn de bɛ yen ko aw farikasi ma ca aw kuma si ma wuli. A diɲɛ fɔ. C'est à dire a ti i t'a dɔn i b'a expliquer cogo min na. Jamana kun. Choguel ye cɛ min ye a y'i jɔ jɔyɔrɔ min na. Choguel bɛ ka action min minɛ bi. Asimi bɛ ka action min minɛ bi. Anw ye nin laɲini kɛ depuis kuma ca. Bon nin filɛ ka kuma Choguel ma cogo min na. Choguel filɛ ka action min kɛ devant c'est-à-dire des hautes personnalités du monde entier. Choguel ye nin bɛɛ kɛ dɛ. Mais au même moment anw yɛrɛ Mali kɔnɔ Maliden jugu fasoden jugu 5e colonne Modibo Keita ko an ye France gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko minnu bɛ tila ko France bɛ ka munumunu jamana donda la dɛ ko bon ko minnu bɛ tila k'a dayɛlɛ France ye ko dɔw bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ k'o ye Maliden yɛrɛ dɔw ye o mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ pendant que Choguel bɛ ka i yɛrɛ faga Malidenw ye ani Mali ye ko Mali bɛ ka respecter bi ko ka Mali danbe segin a ma ka Mali ka hɔrɔnya segin a ma ka Mali ka dignité ko réattribuer Mali la au même moment wulutigi 5e colonne Boubou Média 5e colonne olu sigilen do o Choguel de kama premier ministre fɛn fɛn tɛmɛna wa président fɛn fɛn tɛmɛna ka daminɛ on va dire Moussa Alpha ATT kana se yɔrɔ i bɛ ka kɔni tɛ an to o de en fait o ma kɛ président ye quoi a mɔgɔ ma sɔrɔ ninnu si kɛla min sera ka nin ɲɔgɔnna fɔ Nations Unies na a mɔgɔ ma sɔrɔ ninnu si kɛla min sera k'i jɔ ka ci di français ma billahi a mɔgɔ ma sɔrɔ ni Choguel tɛ an mɔgɔ kun bɛ nin de la Isufu Mangara ne y'a fɔ aw ɲɛna dɔw b'u yɛrɛ kɛ journalistes ye ce sont des journalistes des chroniqueurs des vendus des indignes c'est-à-dire au service des politiciens minnu bɛ taa ka taa wari minɛ ka n'u sigi jamana jɔbagaw des grands patriotes k'olu dénigrer k'olu diffamer k'olu tɔgɔ ci nin Isufu Mangara nin de bɔra aw b'a kalama nin de bɔra yan nɔ bɛɛ le cerveau kɛlen k'a bɔ k'a fɔ ko Bubeyi k'a ni Cɛbilen Darame k'a ni Cɛma Hubert ninnu ani Alpha Umaru Konare ninnu ni jɔnw k'u nana France yan nɔ ka na Mali ka sort discuter comme quoi u b'a fɛ ka pression kɛ transition in kan pour que ninnu bɛ se ka bɔ cogo min ka élection diyagoya kɛ pour que Bubeyi kana ou bien Boubou kana ou bien a jɔni bɛɛ le cerveau ni kuma fɔ DJ Mas ka plateau sanfɛ ni Isufu Mangara de bɔra k'i sigi ko ale bɛ min fɔ bɛɛ le cerveau ye k'u kan'u profiter le fait que ko tɔgɔ b'u la le fait que u lamɛnnen don k'u kan'u profiter u ka popularité la c'est-à-dire tɔgɔ min b'u la u kana u profiter o la k'u bɛ information langolo circuler k'u b'a essayer ka mɔgɔw ka confusion créer ka mɔgɔw bila ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye ko parce que k'u lamɛnnen don ko ka mɔgɔw diffamer ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ni Isufu Mangara de y'a fɔ
k'ale ye Boué ka cellule de communication mɔgɔw ɲininka k'ale wuli ko ka information kɛ investigation kɛ k'ale ye Boué ka mɔgɔw ɲininka k'olu y'a démenti formellement ko Boué ma bɔ Mali da fɛ ko Boué a bɛ Mali la nɔ k'a ma taa yɔrɔ si ko bɛɛ le cerveau kuma fɔ ko tiɲɛ tɛ Issou Mangara y'a fɔ. Même pas 2, 3, 4 jours dans la même semaine Boué ka billet d'avion an nana copier ou nana ou jigina hôtel mina an y'a copier Keblen Darame pareil ou nana ou tuma fɛ u ni Bandaw ka ɲɔgɔn ye Bandaw yɛrɛ k'a fɔ ko u tun ale nana mais ale ni Boué ma ɲɔgɔn ye hali n'a y'a sɔrɔ u tun b'a fɛ u ka ɲɔgɔn ye fɛn de ye kuma in fɔ Omar Marko ko Bandaw ma sɔn u ni ale ka ɲɔgɔn ye faransiya nɔ ça veut dire que u nana u ka hôtel bɔra u ka hôtel réservation o tigi bɔra ka tila ka billet d'avion k'a copie bɛɛ di ne bɔra k'a fɔ Issou Mangara ye nga k'a bɔ a ka yafa deli bɛɛ le cerveau parce que a ye nkalon tigɛ parce que pourquoi olu bɛ yen nɔ tout simplement parce que bɛɛ le cerveau ko ninnu nana Faransi k'u b'a fɛ ka kuma u ni Faransi jɛmakan don Faransi ka pion de b'u cɛ u b'a fɛ ka mɔgɔ min sigi ɔ comme Faransi ka kuma fɔra comme olu ye 5e colonie ye Issou Mangara ye 5e colonie ye cɛ Zerembara o ye 5e colonie ye k'a fara wulutigi kan ni Faransi ko kuma kɔni fɔra dɔrɔn paf olu bɛ wuli k'u attaquer jamana kɔnɔdenw na n y'a fɔ Issou Mangara ye n y'a interpellé combien de fois a ma sɔn k'i prononcer o kuma kan dɛ a m'a fɔ tiɲɛ bɔlen kɔ ala m'a fɔ ko an tun ye an ka d'après nos informations an ye recherche kɛ an ye résultat minnu sɔrɔ ou bien an ye information min sɔrɔ an tun y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ le cerveau ye kuma fɔ ko nkalon don an nana tiɲɛ parce que ninnu ka réservation hôtel réservation bɔra u ka billet d'avion fana bɔra u bɛɛ lajɛlen u mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 u bɛɛ ka billet d'avion bɔra Issou Mangara m'a fɔ ko an kun y'o kuma fɔ ko bɛɛ le cerveau nkalon ko an filila ou bien information min kun dira an ma ka ko in démenti vraiment c'était pas une information sûre donc du coup an bɛ yafa deli bɛɛ le cerveau fɛ a ye kuma min fɔ tiɲɛ don Issou Mangara fo bi an fɛ yɔrɔ min na a m'a da to a kuma na tout simplement pourquoi parce que a dabalo la kama comme wulutigi bɔra wagati min na an bɔra k'a fɔ yan Ibousi ala ka barika don Ibousi la Ibousi bɔra k'a fɔ yan ko François ka président y'a ɲini ko ka Assimi wele ko ka de rentrer en contact avec Assimi ni Assimi bana Ibousi ma o kuma fɔ yan nɔ k'a bɛn'o fɔra wulutigi ani Serge Daniel olu ma bɔ ka o kuma kana dɔwɛrɛ ka tiɲɛ bama yɛlɛma quoi kana fɔ ko ko Assimi de y'a laɲini cogo bɛɛ la k'ale ma kɔrɔ kuma parce que François kuma mana fɔ kuma o kuma la ninnu fasoden jugu ninnu 5e colonie ninnu bɛ Mali kɔnɔ f'olu ka sɔrɔ ka tiɲɛ bama yɛlɛma k'a manipuler France ka faveur la o ma kan bɛ ɲɛna mais le temps ne nous a pas donné raison. Est-ce que le temps n'a pas donné raison à Ibousi? Est-ce que le temps n'a pas donné la raison à Belle le cerveau au détriment de Issou Mangara 5e colonne ou fait bora ka kuma fo tagala ɲɛfɛ u bɛɛ ka galon jɔr'u la Issou Mangara ka galon jɔra la hɔrɔnya la a ma se ka bɔ ka démenti a ma se ka bɔ ka yafa deli Belle le cerveau fɛ a ma se ka bɔ ka yafa deli malidenw fɛ wulutigi ta kɛra o cogo la ko minɛni bɛ bi parce que tant que Choguel B, Choguel est politicien, parce que Olu blalen de transition, pourquoi? C'est-à-dire, pas parce que Kouta Barakede, ne me l'a pas de fois Aouye, Eche, ou qu'on n'était soso. Ne y'a fo Aouye, qu'on n'était soso, soso, tala, on me mis for de, verra de l'eau, on te trouve mon chico galonga, on te n'a pas galona morale, comme nous a kiabe, quelqu'un pamparampa. Boubou Media, Oluko. Kolu be Mali de kama ani Mali denw kama information à la source anga 22 septembre kɛra yan ala cɛ billahi nunu kan ka fermer a bɛn ala cɛ billahi transition mɔgɔw n'a kulo bɛna dɛ haki ni haki kulo banna dɛ u ka fɛrɛ ka Boubou Media k'a fermer parce que nunu ye intoxication dɛ o bɛ o de kama c'est-à-dire ka transition torpiller a banna quoi Boubou Media aw tɛ se k'a ye transition mɔgɔw ka ko foyi kɛnɛ kan min ka di transition na quoi aw tɛ se k'a kɛ n'a y'a kɛ dɔrɔn aw bɛ fermer n'aw kɛ dɔrɔn aw tɛ sara bilen ne b'a fɔ aw ɲɛna est-ce que 22 septembre ɲɔgɔnna événement bɛ Mali kɔnɔ c'est-à-dire ko mɔgɔ kan ka min louper wa non le 22 septembre Assimi taara ka taga dépôt de gerbe kɛ boulevard de l'indépendance la aw ye ouverture média ka page ye yen nɔ est-ce que aw ye ouverture média ye yen nɔ o tɛ taga pourquoi parce que o ye Assimi ye o transition ye ka taga k'o ko sankɔrɔta o tɛ Boubou arranger ka taga k'o ko sankɔrɔta o tɛ IBK ka mɔgɔ kɔrɔw arranger aw ye ouverture média ye 22 septembre kɛnɛ kan wa boulevard de l'indépendance la jamais o tɛ taga ye
Non, tu t'as non. Est-ce que aou y ouverture média est kati défilé aou ni ala ci jamana anga indépendance défilé aou ya yeno. Est-ce que aou y ouverture média yeno? Ou t'etara tchawma shibu febe ko kadi transition la ko be transition stand korta ko manja jamana ko donyi au lieu de contribuer ko ke parce qu'ils ne sont pas là pour ça. Au contraire, n'a fera ko tieni kera ro ça comme modo sara ou bien village do attaquer ça ou bien bingando kera do paf ibu wule ou bien mo wole téléphone na ibu wule ka se oro la ka to ko nyi parce que au d'abord ça ka jamana ko do na remonter contre la transition ka yini ku mangoya quoi parce que olube o de kama olu ka baraka munuye olu fana sakodi do bolu sakodi ke en ala qui est un événement aussi important. Un événement aussi important qui est la fête nationale de l'indépendance du Mali. Ouverture média mayoka. Kati 24 ya ay Kati 24 bora fo Kati kana fo Bamako boulevard de l'indépendance là kana filmer. Fo ouverture média 5 ans. Ou mayere ou tese kana ça. Ou ta aussi ka ko ni tatimene ya. Ou tese kana. Donc o isof mangara ko parce que ko shogal wula parce que en fait on veut la transition là pourquoi parce que en fait choquer les hommes politiques quoi choquer les politiciens donc ni transition nyena na jara ka nya ere fifio mali do mena ban politicien be ka ke choquer le fait donc on veut baraka mo munu auto le faire arranger ça veut dire que anga jamana to ya ka chi ko parce que quand il choquer le fait aw ni ala tia aw ko ça dit aw y den qualité face ko dmoye Fatien faut être aou la Mali kelen ko aou manata dien ro rabi wole ko Mali dondi aou makoyi ko shokolo ko ani ashimi ko munu ye shonega ko jam ko mine mais besonama en unanimité ko bubu sise jamana na flo aya dilapide ka chouin ka tien be obeda be kampi o te konodimi o nyedimi bebo kalama o kera benyana bubu yi pareil o ka fra ko ka zomine Zoé Johnny, on lui munu ka barala, Zoé Johnny munu mo kolu sara. Oh mo mi meke sarao. On ene wula koko tigu mineo. Est-ce que ka kene fewa? Est-ce que na neka événement na wa? Ebe na neka fena femi mene sangorota wa. Itika yo kaneka. Voilà ce qui est fait Boubou Média. Oisou Mangara, il va jusqu'à aller dire que abna famia ka fuku bébé service kala ale olune wulutigi. Ale bi sigi ko wa ko procureur de ko dossier be o ka tabalka de ko shogel fane ko nomle no be ko kiribora ube ko dossier bora ka ko fane yurugu ke AMTP directeur la ko to postulé ko war ko des millions ko sali Assimi re côté ko mo chité fanga sans fait personne n'est au-dessus de la loi certes o tien ko au-dessus de shogel contrôle là ko shogel fane ka mine shogel ka juge akera masaka mine ka to premier ministre là mais sali ka tochi shogel ya kuma fo shogel ko abana sali ngo kalabanchi udo escroc do fanao do des vendus des populistes face au den djougou 5e colonne alors on le fait la mamourou shogel ko mouvement M5 wogati aouni ala che shogel yi jojo mina parce que shogel tu es M5 pilier bade ni tu es shogel cadron o ku yikele ka pilier ka bo bâtiment jogoro bâtiment bebe d'Afrique bâtiment o ku M5 be d'Afrique shogel uye kuma yu borane kuma yu awati pour que ka shogel la décrédibiliser ka shogel mo sakato M5 kalela ni wulutigi borana kuma yu journal borana kuma yu mais shogel bora ko lu jabi ko na yaso sadi Mali le ka histoire kono ko directeur T ou bien ministre T investigation kera minka et département na 6 fois kalebo ate atokera harcèlement de kani kale dénigrer ka fait sur tout bela pour ko bisaka ala jigi tout komina kuna ya sur ko dossier kumbe aleka na ya sur ku kunye sur aleka ko wallahi ko régime kumbe alemine ou kumbe plainte kaka chokole kuma fo laga to amal de ministre parce que d'abord la kamo ko chokole ko way ko ça veut dire que ko libé régime ka barala ko régime tseka imine ko chokole ali magistrat de doya ko ka fko luté baraka tchinka sauf que avec kuma info chokole kuma info wa sur chokole te ibeka ka régime na de wa sur chokole be M5 de kono chokole kanto ko na ya sur parce que ado ale ko be joromina
ale kun bɛ kɛlɛ min na ka taa ni IBK ye n'a y'a sɔrɔ ko IBK n'a ka mɔgɔw kun ye fɛn sɔrɔ ale kan bilahi u kun tɛ hésiter u kun bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ la ka Choguel lajigin Choguel ye kuma fɔ k'u bɛn'o fɛnɛ ta k'o fɛnɛ yɛlɛma ko Choguel y'a yɛrɛ k'a fɔ ko c'est comme si a bɛ ka kuma fɔ comme si ko Choguel y'a fɔ comme si ale Choguel kun bɛ IBK ka régime kɔnɔ donc n'i bɛ régime kɔnɔ régime mɔgɔ tɛ se k'i minɛ o kɔrɔ ko Choguel ko magistrat ni juge ko ils ne sont pas fait indépendants k'a b'a essayer ko k'olu bila ɲɔgɔn na mais aw bɛ kule aw bɛ bu nin bɛɛ kɛ aw bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la Choguel b'a nɔ la intact et imperturbable le grand patriote Choguel n'aw bɛ se ko la aw dɔ kɛ sa an balimakɛ dɔ ye vocal kɛ Issou Mangara kan an ka jɛ an ka lamɛn Fifi Diop ka vocal tɛmɛnen kɔ ninnu ye den qualité minnu ye hakika n ko tiɲɛ kelen bɛ an minnu bɛ ka vidéo kɛ anw tɛ o mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ kow kalama minnu yɛrɛ ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ k'a dɔn ninnu ye den qualité fasuguya minnu ye a ye Mangara wele ko n b'a kan bi a ye n balimakɛ ka kuma lamɛn Issou Mangara ma a filɛ dɛ kow ka nɔgɔn kojugu a y'a lajɛ an ye Issou Mangara la yɔrɔ an ɲɛ b'a photo la donc vocal fila duguma a y'a lamɛn ni cɛ in ni ouverture média directeur do voilà ale de y'a fɔ ko munumunu-kaw bɛ Choguel yɛrɛ nɔfɛ ko a dossier n'a preuve b'ale bolo ko Choguel yɛrɛ ka dossier dalen bɛ yen procureur bolo yen o kuma fɔla journaliste wulila ka taa Choguel ɲininka Choguel ko n'ale ko mɔgɔ min ye siɲɛ 6 kɛ gouvernement baara la mɔgɔ min welela siɲɛ 6 ka taa contrôle k'a ɲininka o tigi ma minɛ u ka tila ka ministère kɛ contrôle général ma minɛ foyi ma y'a nɔ na ko n'ale ka dossier bɛ yen bi y'a sɔrɔ ale t'a la Choguel ye journaliste jaabi ka tila k'a yira journaliste la ko chroniqueur dɔw de bɛ Mali la ani artiviste dɔw bɛ yen journaliste dɔw bɛ yen u b'a la ka minnu sara ka bila nin ye régime in contre la anw b'a dɔn Issou Mangara ninnu u bɛ mɔgɔ minnu ka baara la anw b'a dɔn kelen u bɛ Sumeli Mayiga ninnu ka baara de la fila u bɛ Karim ninnu ka baaraw de la ninnu ouverture média mɔgɔ ninnu a mɔgɔ ka dɔgɔ mobili ti mɔgɔ minnu bolo jɔn de ye mobili san k'a d'u ma aw ti télévision so wɛrɛ tɛ TV tɛ fo média sanfɛ réseaux sociaux sanfɛ aw ka mobili bɛ ɲini ka caya n'aw si ye aw bɛ k'o bɔ min aw bugulen don fɛn dɔ de kan mɔgɔw ti fɛn min dɔn aw yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ c'est-à-dire aw ɲɛ bɛ ninnu na ninnu ka bɛɛ kɔni sɔnna ma k'a fɔ ko régime bɛ bi Assimi ni Choguel aw sɔnna k'a fɔ ko ninnu bilahi olu ka baara min kɛ anw famana ni ɲɔgɔnna ma rien que ka ci di Faransi ma ka wuli Assimi ka Ala minɛ cɛ an ka sabali sa Assimi ka Ala minɛ forage 50 ani kɔ k'o sɛnɛ k'o di malidenw ma ka na ni dialyse machine ye i bɛ ka tile la dialyse machine den 10 ka na n'o ye i bɛ ka tile la hali den kelen pendant 5 ans i bɛ ka ma den kelen san Assimi ka na ni den 10 ye c'est-à-dire scanner min bɛ yen dɛ hali projet n'o fana kun tiɲɛnen don k'o kura kelen ta ka n'o installer école comment on appelle policiers ka logements sociaux k'o fana jɔ hôpital militaire k'o fana kurumankari k'o première pierre da ka avion san o ka bloqué u bɛ ka hélico fana san ka mobili joli clé di sarasiw ma fɛn bɛɛ lajɛlen ay pardon fɛn bɛɛ lajɛlen nin bɛɛ bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ dɛ mais aw bɛ nin jumɛn de kuma mɛn ninnu da aw bɛ nin jumɛn de kuma mɛn comment on appelle bubu média mɔgɔw da ani wulutigi ka dossier la u tɛ kuma foyi fɔ min bɛ régime man diya jamana kɔnɔdenw ye mais au contraire dɔrɔn n tɛ vocal kelen an ka filanan lamɛn o la Faransi ka 5e kuluni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u ka 5e kuluni média ba o de ye ouverture média ye min b'a la k'u ka 5e kuluni yɛrɛ baara kɛ yan bi Faransi ka lasigiden minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'u appuyelen don k'u bila baara la n y'a fɔ n ka journaliste dɔw a chroniqueur dɔw a artiviste dɔw a journaliste kolon dɔw a n'a média kolon
Ouais, ouverture média dɔ ye dɛ parce que ouverture média yɛrɛ ɲɛma filɛ nin ye fɛn o fɛn ni jamanadenw b'o supporter ale b'o lagosi fɛn fɛn tɛ faransi ka tanu kɔnɔ ale tɛ kuma o kan an ma deli k'a mɛn Isu Mangara da diɲɛ don si la ko faransi y'a don ta faransi y'a bɔ ta a t'a fɔ diɲɛ kɔnɔ a ye taa ka video kɔnɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ ninnu ye den qualité jumɛn ye jamana in kɔnɔ jamana kumasuludenw i komi kenike ala ye kenike kuma sulu ka ala ye kenike tilennen to ka kuma sulu a y'a kɛ ni dalu min ye a ka o dalu kɛ ka ninnu kuma sulu Mali ye k'u boso kɔrɔta sanfɛ fo diɲɛ bɛ k'u ye ala k'o kɛ an ko nana nin de fɔ an t'a la an bɛ se ka vocal tɔ bɛ yen ne bɛ aw ɲininka o maliyɛnw wulila ka kule yan ka kule maliden bɛɛ kulela Mali kurankolo a ma kɛ bɛɛ ɲɛna yan fermeture média olu ye kuran tigɛ olu la k'u to dibi la siɲɛ joli Thierno Zerambara bɔra siɲɛ joli k'i attaquer Mali fɛ EDM na ka énergie directeur la gosi c'est-à-dire ministre de l'énergie k'u la gosi u ye bo fara fan bɛɛ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye a ma k'aw bɛɛ ɲɛna c'est-à-dire k'u tɔɔrɔ la quoi k'a dama tɛmɛna kurantigɛ baden k'olu mago sa k'a dama tɛmɛna ma k'aw bɛɛ ɲɛna Assimi sigira il y a seulement 3 mois Choguel sigira il y a seulement 3 mois même pas 2 mois et demi on va dire même pas 3 mois encore a ma k'aw bɛɛ ɲɛna Assimi filɛ kana groupe c'est-à-dire groupe thermique de pas groupe électrogène groupe thermique groupe belebeleba nani ne ye min ye dɔw bɛ k'a fɔ ko sekin tɛ sekin kalama dɛ mais groupe belebele nani en 3 mois kana n'o ye an ka centre thermique min filɛ nin ye Sirakɔrɔ Megetana énergie kama kana o chantier bɛ sen na u bɛna kana o installer pour que maliden bɛɛ bɛ se ka courant sɔrɔ n'o kɛra bubu média yɛrɛ u bɛ courant sɔrɔ courant tɛna tigɛ u la bilen u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ normal la ni mɔgɔ kan ka sewa o la olu kan ka sewa o la wa ni mɔgɔ kun kan ka wuli ka taga o kɛnɛ kan ka taga o filmer k'o yira malidenw na ko ni ala sɔnna ko Mali courant ko nin y'a ko nɔgɔyalen ko nin y'a problème bannen pewu ni mɔgɔ kun kan ka y'a kɛnɛ kan bilahi Zerambara kun kan ka y'a kɛnɛ kan ni mɔgɔ kun kan ka y'a kɛnɛ kan fermeture média o kun kan ka y'a kɛnɛ kan mais aw ye yen nɔ média a de tagara Damagile ala ka barika don Damagile la bilahi Matu Jawara balimakɛ Damagile ala ka barika don Jawara Damagile de wulila ka taga nin kɛnɛ kan ka taga filmer an bɛɛ y'a yen nɔ aw ye ouverture média yen nɔ ngo fɛn fɛn bɛ transition kanu don jamana kɔnɔdenw o tiɲɛ yen nɔ aw ni ala a ko non nin ko dogolen do bilen wa ne b'a fɛ n b'a ɲini malidenw fɛ a y'a kɛ ala kama m'a fɔ minnu tɛ Mali fɛ dɛ mais mɔgɔ bɛ Mali fɛ mɔgɔ bɛ Mali fɛ Mali ka di mɔgɔ a y'a kɛ ala kama aw fɛn fɛn abonnenen don fermeture média la a ye taga désabonner ka bɔ a la aw fɛn fɛn kan ka aw abonner a page la parce que ni aw abonnenen don mɔgɔw bɛna ka u ka publicité d'uma pour que u b'a fɔ ko il y a 100 000 200 000 300 000 400 000 abonnés u ka page la k'u sulen don quoi a ye taga mɔgɔ Mali transition ka di mɔgɔ ye Assimi Choguel bɛ ka baara min kɛ malidenw ye n'o ka di mɔgɔ ye a fɛn fɛn aw fɛn fɛn bɛ ka aw abonnenen don bubu média la a ye taga désabonner ka bɔ a la a y'u ka page a y'a haramuya parce que u tɛ aw ka hɛrɛ kama u tɛ Mali ka hɛrɛ kama u tɛ malidenw ka hɛrɛ kama a ye taga désabonner ka bɔ u la aw ni ala cɛ nin kun kan ka fɔ ouverture média kɔ olu ni kun kan ka wuli ko information à la source info à la source a don ta a bɔ ta a bɛɛ c'est à dire a bɛɛ manamana kan min b'u arranger u bɛ ka baara kɛ minnu ye dɛ mun b'u olu arranger dɛ u bɛ to k'o de filmer groupe nana malidenw ye depuis IBK tile la depuis ATT tile la ni kurantigɛ ko bɛ sen na kana IBK ka tile bɛɛ kɛ k'a tɔ juguya ka Mali énergie ko k'a bɛɛ bafouer hali wulutigi ma bɔ kana fɔ ko an ka fɛn dɛ kabulu tolilen don dɛ u tiɲɛnen don dɛ san joli depuis 1900 combien dɛ fɛn minnu donna dɛ a bɛɛ tiɲɛna ni ala nana ka na ye bi ko Assimi Choguel filɛ ka na u sigilen kalo 3 dɔrɔn kɔnɔna na ka na ni groupe thermique 4 ye belebele 4 cɛ min bɛ se ka Mali yɛrɛ presque Mali bɛɛ alimenter ka kurantigɛbaden k'a ban pewu aw bɛ se k'a faamuya cogo di k'olu tɛ wuli ka taga o kɛnɛ kan k'olu t'o filmer olu t'o informer olu t'o commenter olu t'o commentaire kɛ fɛn fɛn ka di transition in na u t'a kuma fɔ a y'a kɛ ala kama a ye taga désabonner ka taga b'u ka page la vocal sabanan i b'a dɔn nafigiya jɔlen don Isu Mangara la kosɛbɛ
a b'a fɔ ko Choguel ye olu bisigiya ka olu kɛ artificiel ye walima k'olu kɛ réseaux sociaux sanfɛ kumakɛlaw ye ko k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bolo ale t'o ye e t'o ye don o don e sigilen bɛ ouverture média la namiya la don o don ko e bi kumakan de ta k'i ka hakilina ta ka bɔ a kɔnɔ e ka hakilina don o don o bɛ taa mɔgɔ dɔw dɔrɔn de contre la i bɛ ka kuma yɔrɔ min na fana o y'i ta de ye kelen mɔgɔ mɔgɔ tɛ régime in contre la o tigi tɛ kuma ouverture média kan fila wa ouverture média alasi bati tɛ kuma diɲɛ média si kan tugun ni sederi mɔgɔ yɛrɛ ka média tɛ ni ouverture média tɛ a tɛ kuma foyi sanfɛ. Awɔ parce que ce sont des 5e colonnes olu de bɛ baara kelen na aw ma ye ni Isu Mangara in kalabanci fana zo mɔgɔlankolon fasoden jugu ale bɛ taa sigi Isu Mangara ka dɔnniya sera yɔrɔ jumɛn est-ce que c'est un journaliste ni Isu Mangara source modèle jumɛn ye ko yɛrɛ sa bɛ to o ka vocal ta k'o ja ka grand dossier la depuis o yɔrɔ la a bɛna faamuya k'a fɔ ko ils sont ensemble main dans la main pour combattre ce régime là pour combattre Hachimi et Choguel au détriment de la France. On est un activiste, un chroniqueur aussi comme Arasbach. Avec la source, elle m'a source faux sur. Faut ni Isu Mangara be min faut ouverture média ka. Quand il s'y pour que les Borana abetande ni dossier de Choguel kane. Oh comme on le bébé ka Choguel kene. Donc aminyo appuyé ni comment mi faut mota kono jenga grand dossier là. Na ma me oka plateau ka. Munu mala me oka plateau ka. Ulum na la me ka plateau ka. Munu mala me rasa ka plateau ka. Ulum na la me Isu ka plateau ka. Ama koya. Ngoko numbe familial. Alors depuis quand Isu Mangara source humaine qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Il est qui? C'est quelle source? Alors ça ka oka vogalta ko ambalmake embarque ñoko na ñoko ouverture média ka ale fena ya kuma fo alame wor la bna do ka ko tega ñoko mbolo c'est-à-dire France ka surtout la ka nga régime kele malgré olu ka barake on malgré obu ku jo o joro la angata ça fait parce que olu ni asbat nunu e kulunu kele mogode 5e colonne ni mogodo awo jamana ngono ya ala ka baraka do Isu Mangara akili la ka fo ko ale bola France e y'a ka kalan kɛ faransi kana mali kɔnɔ yan walima a ka activité dɔw bɛ faransi ko ni maliyɛnw ye faransi juguya walima ka faransi kɛlɛ olu ka o hɛrɛ minnu bɛ bɔ yen k'o bɛ tiɲɛ Isu Mangara m'a faamu mɔgɔ caman bɛ kɛlɛ in kɔnɔ bi u b'a la ka kɛlɛ in kɛ olu ka hɛrɛ min bɛ faransi ale ka o hɛrɛ yɛrɛ tɛ yen olu dayirimɛ min bɛ faransi ale ka o dayirimɛ tɛ yen mais u b'a la k'a kɛ faransi tɛ kɛlɛ la o Faransi régime de bala ka kɛlɛ régime politique min bɛ bi o de bala ka kɛlɛ n'tɛ faransi yɛrɛ tɛ kɛlɛ la o français ni malien tɛ kɛlɛ la régime politique de bala ka kɛlɛ est-ce que Isu Mangara y'o faamu wa o de la ne ye nin fɔ o ye n ko faransi ka sɛgɛn kulu ni mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ yen u ɲɛ bɛ tiɲɛ na u t'a fɛ ka tiɲɛ la baara Isu Mangara ka sigi bɛɛ bɛ kɛ Choguel dɔrɔn de kan sisan a saralen don ka bila o de la ka Choguel dénigrer dɔrɔn o de y'ale ka baara ye u ma faamuya hali bi o parce que u bɛɛ n'u ka baara de don ko in kɔnɔ dɔrɔn ka tɔgɔ dɔ di ale yɛrɛ ma Mali la parce que n'u nana o fana minɛ sa ka t'o fana datugu i b'a fɔ cɛ dɔ burankɛ bɛ kaso la cogoya min na u bɛna fɔ ko u ye Isu Mangara fana datugu nka ouverture média fo maliyɛnw k'a dɔn média modèle min don média qualité min don faransi kulu ni mɔgɔ dɔw de ka média labɛnnenw don minnu ye faransi ka cidenw ye jamana in kɔnɔ yan n'u nan'u deli don k'u turu aw yɛrɛ de ye ji k'a kɔrɔ k'a falen o falennen kɔfɛ o kalankan don k'a b'a ka jamana ci ka d'aw ma. mais min kɔni fɔ malidenw ye mɔgɔ aw ka a ye nin faamuya dɛ cɛ o cɛ bɛ yen k'i abonné don ouverture média la i bɛ ka contribuer k'i ka jamana ci wa malidenw tɛ yafa o si ma dɛ mɔgɔ n'a ma taga ni fɛn fɛn ma t'i désabonné ka bɔ a la Mali ka di mɔgɔ ye dɛ m'a fɔ Mali man di minnu ye dɛ o ni minnu bɛ clan kelenw na minnu bɛ idéologie kelen na minnu bɛ ka yiri ka jamana ci m'olu fɔ dɛ mais aw fɛn fɛn bɛ yen ko Mali ka di aw ye Mali bɛ aw dusukun na nin transition bɛ aw dusukun na n'aw ma taga désabonné ka bɔ page in kan Ala b'aw bɛɛ ɲininka sini parce que aw faral'u ka jamana ci parce que aw de kɛra sababu ye k'a to u ka information bɛ circuler wa maliyɛnw tɛ yafa aw ma wa Ala yɛrɛ tɛ yafa aw ma wa c'est al haram
al haram mogo be ki be Mali ko ibe transition ko ku deme Mali ka bo dinga kono mogo be ko e ka laɲini ko e abonné no ouverture média la billahi kiti bini Mali denw cɛ sini radio wa kiti ala bi ɲininka i tɛ saratu tigɛ fiyewu ni ala mi ɲininka ko pourquoi e farala jamana cibagaw kan k'u dɛmɛ u ka baaralanko la a bɛɛ ka taga désabonné ka bɔ a la ni fɛn mi désabonné n'i kun t'a kalama a fɔlen filɛ ɲɛna i kelen ko ka nin mɛn ka tila k'i to a la tugun wallahi an tɛ yafa i ma wa kiti b'ani cɛ sini radio wa ini ouverture média aw bɛɛ bɛ kiri ka aw bɛɛ bila jahanama so kelen kɔnɔ o de mana wuli ka kalabanciya la ko ni ma nin video partager dɛ n'i y'a partager siɲɛ kelen i bɛ don alijinɛ na n'i y'a partager i bɛ alijinɛ 2 sɔrɔ i bɛ alijinɛ so 3 sɔrɔ wa n'i y'u ka video partager billahi jahanama dande n'i y'a partager jahanama dande n'i y'i abonné i tɛ sa fiyewu i tɛ saratu tigɛ fiyewu fo ala k'i ɲininka wa ni abonné tora la ala tɛ hɛrɛ k'i ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ fiyewu diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ala tɛ hɛrɛ k'i ye an ka vocal sabanan lamɛn nanna mercredi don bɔli min kɛla ouverture média kun tɛ kɛnɛ kan a taara jakusa balontan yɔrɔ dɔ de la balon kolon dɔ filmer ko yira mɔgɔw la mais média ɲɛnama bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan jamana jɔ média bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan Mali den ɲɛnama bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen mais ouverture média kun tɛ yen mɔgɔw bɔra jamana wɛrɛ la ka na média wɛrɛw bɛɛ ouverture média kun tɛ yen o la aw b'a ouverture média bila minɛn jumɛn kɔnɔ aw b'a bila journaliste minɛn de kɔnɔ wa walima aw b'a bila côté dɔ défendre minɛn de kɔnɔ parce que Karim de kun bɛ nan k'u kɔrɔ o tɛ yen tugun parce que Bube de kun bɛ nan k'u kɔrɔ o tɛ yen tuguni parce que i bɛ kɛ ka régime ministre de kun bɛ nan kɛ ouverture média kɔrɔ o tiɲɛna olu fana b'a tɔ nɔ de bon nin den qualité de ka ca jamana in kɔnɔ yan quoi Isu Magara nin den qualité ninnu i ka kuma fɔ Sogɛli ye jaabi di n'a bɛ yen u ka bɔ n'a ye a banna prévu bɛ mɔgɔ bolo wa prévu tɛ mɔgɔ bolo prévu bɛ e min bolo e ka taa sa kɛ programme fɛ yen i ka taa n'i ka prévu ye Sogɛli weleli ka kan prévu filɛ mais i bɛ n'i sigi dɛ ko mɔgɔ minnu ye ordre di ko ka taa fɛnkɛw ci assemblée ci ko ka taa radio la ko ka taa mɔgɔw ka yɔrɔ karakara ko ka mɔgɔw ka nafolo tiɲɛ ko ka nafolo jumɛn de tiɲɛna wa c'est que mɔgɔw ka nafolo tiɲɛna parce que aw ka dunda datugula aw ka nafolo sɔrɔ sira de tun ye bɛ kɛ ka région ye o benna o y'aw benne o y'aw ka nafolo tiɲɛnen aw faamuna anw y'aw den qualité ninnu dɔn ka bɔ jamana in kɔnɔ yan an bɛ na n'u bɛɛ ye kelen kelen sɛŋɛmukulu ni mɔgɔ fɛn bɛ jamana in kɔnɔ yan n'i m'a bila a jala i b'a bila a gɔ la parce que an b'i lamaga fo i somɔgɔw bɛ bɔ ka yafama ɲini k'an fɛ an ti to yen voilà donc an b'o vocal bila yan an bɛ na sisan yɛlɛko in est ce que yɛlɛko ye a démissionné ka bɔ César kɔnɔ wa ou bien a bɔra ka poste dɔ la ka taa poste dɔ la an bɛ n'o la sisan n y'a fɔ ye n ko wurutigi ka faden sago min bɛ yan bɔfu sago mɔgɔ lankolo cɛkɔrɔba lankolo bilahi c'est à dire ne yɛrɛ nimisara pourquoi ne ni ɲɔgɔn dɔn quoi mais yanni an ka s'ale ma deuxième bɛna publicité k'an yɛrɛ ye an bɛna publicité k'an yɛrɛ ye an ka parfum ko la hali bi parfum bi yan parfum bɔnnen bi yan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la parfum carton bi yan fan bɛɛ toujours parfum bɛ ka don a y'a ka commande passé n y'a kuma fɔ n ye défi lancé dɛ n ko parfum mɔgɔ o mɔgɔ mana parfum san Jessica parfum parce que parfum de marque de don c'est que de la marque voilà mɔgɔ o mɔgɔ mana parfum san k'a ma k'i sago ye k'i y'a ye ko parfum ko wɛrɛ tɛ ou bien a kasa man di ou bien a kasa tɛmɛ ou bien parfum ɲɛnama tɛ n wele n'o sera ka don i kunkolo kɔnɔ n wele i kan ka parfum de ma i ka wari di ma n ye nin défi lancé depuis ça fait 2 mois maintenant mais cɛma sɔrɔ musoman sɔrɔ jusqu'à présent ala diɲɛ don o don da parfum min kasa diɲɛ don o don n bɛ ka parfum bila ka taa diɲɛ yɔrɔ bɛɛ diɲɛ sɛnɛ naani yɔrɔ bɛɛ États-Unis Angleterre Canada Suisse Allemagne Espagne Italie fan bɛɛ fo Pays-Bas fan bɛɛ Mali la mɔgɔ si tɛ a cɛma sɔrɔ musoman sɔrɔ France kɔnɔna na yan nɔ min ko Jason tila i ka parfum san a ma kɛ n sago ye ou bien Jason i ka parfum san i ka parfum kasa ma na a cɛ tɛ a muso tɛ bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana parfum san bɛɛ bɛ n wele i y'a fɔ cogo min na a b'o cogo kelen na donc foli bɛ client ye hali bi a ye parfum commandé an bɛ gros détail don an b'a di détail fɛn na k'a feere mɔgɔ ma pour que minnu mɔgɔ bɛ damadɔnin na
mais en gros i b'a ta i bɛ taga feere problème foyi t'a la an bɛ prix k'i ye i b'a sɔrɔ nɔgɔma na cogo min na ka taga parfum feere pour que i yɛrɛ bɛ se k'i nafalan bɔ a la cogo min na donc parfum bɔnnen bɛ yan nɔ a bɛ weleli kɛ 00336 la 51 82 09 36 o jɛsi ka numéro ye et 06 51 82 09 36 n'i y'o composé WhatsApp ou bien normal i bɛ jɛsi sɔrɔ comme ça i bɛ ka commande passer i bɛ taa livrer France kɔnɔna na non problème foyi t'a la minnu ta kan ka taga extérieur la Union européenne na ou bien États-Unis ninnu ou bien Canada ninnu a bɛɛ lajɛlen i ka colis bɛ taga bila poste la a bɛ livrer e ma sous 5 jours a bɛ s'i ma fo yan fo États-Unis i bɛ ka parfum sɔrɔ n'a ma k'i sago ye Jason wele mais mɔgɔ ma sɔrɔ fɔlɔ an bɛ na vraiment hali a b'a ye ka video kɛ bilen wulutigi ninnu kan ka video ko ka bilen vraiment nafaba t'a la parce que anw taara ka ban bɛɛ y'a dɔn sa mais anw ye kuma dɔ de fɔ wulutigi ka ko de banna pewu aw m'a ye u bɛ a bɔ a la a bɔ mɔgɔ fila ɲɛ bɛ mɔgɔ fila c'est à dire mɔgɔ lankolon fila bɔfu safu minnu yɛrɛ c'est à dire nafa t'u la quoi nafa fo i b'olu to olu bɛ kuma tɛ parce que u bɛ cri de cœur de bɛ sisan quoi u bɛ kule ten a banna mais u ka kuma tɛ u ka kuma olu ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ olu 5e colonne yɛrɛ ka kuma tɛ fɛn ɲɛ bilen a tɛ foyi tiɲɛ aw ni ala n'a kɛra cɛ activiste n'i b'i jeune denmisɛnnin kɛnɛ n'e b'i ka jamana fɛ e kan ka tugu politicien périmé-lenw kɔ ka taga campagne kɛ ne mana wulutigi ye 5e colonne ye Kassim Tapo kɔ Diko de y'a don ta Kawujimi y'a bɔ ta u tun tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an y'a kɛ tantɔ ne ko e de y'a fɔ anw bɛɛ ɲɛna yan ka t'i sigi ɲɔgɔn bu ye yɔrɔ la ko e yafara Diko ma e yafara Kawujimi ma e yafara ko jɔnni ye Alpha Yaya wa jɔnni de ko ou Alpha Yaya ko min y'ale kuntigi tigɛ je ne sais pas quoi ko Bamakɔ ka den k'ale yafar'o ma ale yafara Hachimi ma ale yafara ko mɔgɔ ale fɛngɛ k'ale yafara bɛɛ ma taale sigi bu yɔrɔ kan kuma bɛ fɔ cɛ hɔrɔnya n ko hɔrɔnya t'a la ne m'a fɔ aw ɲɛna rancunier il est tellement rancunier a t'a dalakan bato hɔrɔn tɛ mɔgɔ lankolon e bɛ t'i sigi fo bu ye cɛkɔrɔba kɔrɔ c'est à dire populisme y'a la bon bita tɛmɛnen kɔ komi an fa kumana n fɛ an fa bonya kama bu ye bonya kama a ka mɔgɔbaya kama n yafara Diko ma n yafara Kawujimi ma n yafara Alpha Yaya ma n yafara karisa ma e de bɛ tila ka na i jɔ tugun kunu Diko de y'a fɔ ɲɛna Diko de Kawujimi kun tɛ kuma Diko de y'a kɛ tan tɔ Kawujimi de y'a kɛ tan hɔrɔnya bɛ min balimaw wulutigi ka faden sago min bɛ yan vraiment tu vas faire la vidéo mais je crois que en fait je sais pas quoi est-ce que c'est la peine sinon il y a vidéo partout télé amaya il y a partout téléchargé vous voyez amaya wulutigi ka faden sago aga dala le bay aya le vura aya nyeda fle billahi iko segu tungora nyama iko bo boxele nini na ni sigi ka fɔ anw ma ko faden sago anw ye kati fani na bɛ tanto kɔnɔ ku kɔnɔ cɛma kɔnɔ musuma c'est-à-dire bala yɛrɛ bɔra n'a ye o don na a ka vidéo dɔw parce que wulutigi bɛ yɔrɔ min na bi il est indéfendable n'i ta ye jamana ko ye n'i ta ye Mali ko ye i b'a dɔn tigitigi ko régime bɛ bi u bɛ tiɲɛ kan wa u bɛ ka baara kɛ wa Mali bɛ ka avancer mais ale ka karamɔgɔ o ta ye jagokun de donc n'i bɛ tiɲɛ kɔ i tɛ se quoi mais o yɛrɛ bɛ k'i bɔ a la ale ka ko de banna quoi ne bɛ k'a ye tan billahi ne bɛ ka hinɛ la de a hinɛ de bɛ ne na quoi wallahi a hinɛ bɛ ne na c'est à dire a ɲɛ bɛ nin na nin fɛnɛ komi a ko anw ma k'a dangaden ni ɲɔgɔnna dangaden tɛ réseau sanfɛ billahi n bɛna min fɔ aw ɲɛna 5e colonne nalen Faransi yan a ka nali laban in na pour que ani nin ka sigi ka vidéo kɛ pour que ani nin ka ɲɔgɔn ye billahi a négociera de parce que a y'a bila pewu e bɛ n'i sigi réseau kan kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma anw de y'aw gɛn ka taga aw filɛ nin ye ka fan bɛɛ kɛ mankan k'anw buruja ka fɛn bɛɛ kɛ e ka tila ka taga minɛ en douceur e ni danni bɛ téléphone na e bɛ ka yɛlɛ o fɛ e bɛ ka baro kɛ n'o ye ka se ka 5e colonne ka fɛnw feere o ma ka fɛnw fɔ c'est à dire mɔgɔ yɛrɛ min bɛ yen fiyewu
ni mɔgɔ bɛ réseau kan bi ni ko wulutigi 5e colonne bɛ mɔgɔ min détester a t'a fɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ fɛ a b'a fɛ mɔgɔ min ka sa bi 5e colonne b'a fɛ mɔgɔ min ka sa bi han billahi o ye danni e b'i sigi e b'i yɛrɛ kɛ cɛ réseau sanfɛ soi-disant hɔn kɔnɔ cɛma kɔnɔ musoma n'o haramu ne y'a kɛ tan e ka tila ka taga minɛ ni o ye duguma e de bɛ baro la fa bɛ yɛlɛ la kabini o kɛra dɔrɔn ale yɛrɛ kun delila ka min reproche kɛ Ibouchi ninnu na dɛ kabini o kɛra ne ko aw ma n ko nin ka ko banna pewu 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 a mago sara o il est fini n bɛna min fɔ a ye billahi suma tala nin tɛ ale m'a fɔ ko mɔgɔ y'u cun yɛrɛ ko y'a cun wa nin bɛ taga tilegan gɛrɛngɛrɛ wa nin bɛ bɔ k'i sigi ka arasa gosi a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ ko n b'a fɔ k'a bɛ n ka kumakan na mɛ k'a bɛ tila k'a éviter tɛ dɛ a tɛna se quoi ni ne bɛ tila ka bɔ k'i sigi ka 5e colonne gosi a réseau in kan a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a ka ko banna ale bilala il a été délaissé nin ka ko banna pewu aw bɛ nin fɛn fɛn la nin ye se tɛ n ye quoi se tɛ n ye kuma dɛ ko bala yɛrɛ bɔra n'a ye o don na a bɛ ka fɔ ko Hachim ninnu kan ka dɛmɛ olu bɛ tiɲɛ kan u bɛ ka baara kɛ komi o y'a sɔrɔ a tununa aw ma y'a faamuya vidéo kɛ ma maintenant comme bala yɛrɛ bɔra n'a ye sisan n'i ye yɛrɛ justifier la dɛ i b'a dɔn min bɛ yen o n'i ye k'i yɛrɛ justifier i b'a dɔn min bɛ yen i tɛ tranquillité la bilen o bala yɛrɛ bɔra n'o ye min ye dɔrɔn bala yɛrɛ tila vidéo dɔrɔn paf a bɔra ka n'i sigi walayi kuma yɛrɛ bɛɛ 5e colonne kuma yɛrɛ bɛɛ 5e colonne y'a fɔ tan 5e colonne olu yɛrɛ kunkolo bɛɛ ye 5e colonne de kuma yɛrɛ bɛɛ karisa y'a fɔ 5e colonne y'a fɔ a banna pewu yɛrɛ justifier la ten a banna parce que ale tɛ se ka vidéo kɛ bilen o a fɔra wulutigi nana yan nɔ wulutigi nana 5e colonne nana yan nɔ pour que ale ni ka ɲɔgɔn ye ça a été négocié k'a deli ka wulutigi deli k'a ka sabali parce que n'a nana ale ni ma ɲɔgɔn ye ou bien o ma kuma ou bien n'a y'a kɛlɛ cogo dɔ la a bɛna ale réseau sanfɛ anw bɛna yɛlɛ u la an bɛn'o ta k'o monter billahi nin kuma de fɔra wulutigi ka sɔrɔ ka sɔn ale ni ka segin ka kuma o bɛɛ kɔfɛ k'a tila k'a yira nin na tuguni ko k'a échouera ça veut dire nafa foyi t'a la bilen nafa foyi t'a la k'a échouera bofu safu mɔgɔlankolon billahi k'a échouera aw ma ye waati dɔ la u ka mɔgɔw bɔra u ka to k'a fara peya n'o kɛra la dɔrɔn i ka ko de banna pewu i tɛ se bilen conviction yɛrɛ la i tɛ se bilen k'a bɔ k'i bɛ mɔgɔ défend c'est à dire conviction ni en toute liberté quoi k'i b'a kɛ tranquillement tranquille tu peux pas est-ce que vous voyez donc ale délaissera ale ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw maintenant ko Yalikoyi bɔra kunu ka déclaration dɔ kɛ ko Yalikoyi ko a bɔra ko Yalikoyi ma Dani bɔra k'o kumaw fɔ a nana i sigi a jɔn la mɛrɛ a jɔlen administratif CDR national Bamako bon il y a avec semaine fila ɲɔgɔn a b'o bɔ soit un mois ɲɔgɔn Yalikoyi démissionnera ka bɔ secrétaire administratif yala a kuma lamɛn parce que n bɛ ka kuma climat de ye mais il est toujours CDR Yalikoyi démissionnera pourquoi parce que Yalikoyi bɛ fɛ ka kɛ fɛn dɔ bon an t'a bɛɛ jamais dan o yɔrɔ la vidéo ye 4 minutes ye mais comme nafaba t'a la quoi mais yɔrɔ min quoi ko Yalikoyi démissionnera ka bɔ secrétaire administratif de la comme il est toujours CDR n bɛna min fɔ aw ɲɛna billahi ne nga tunga cɛ ne nga tunga cɛ Yalikoyi démissionné la ka bɔ CDR la pew et il y a presque 2 mois comme ni ko k'i bɛ kuma fɔ f'i ka fɔ ni dalu jɔnjɔn ye Yalikoyi démissionné la il y a 2 mois de cela kunu mais sigilen bɛ ne nga tunga cɛ dɛ billahi ne nga tunga cɛ Aras Bala yɛrɛ bɛ yen Dani bɛ yen Kati 24 bɛ yen an ye ɲɔgɔn ye kunu ne ko ninnu ma ne ko Dani ni Kati ni Aras Bala yɛrɛ ma ne ko n ko Yalikoyi ye porte claqué n ko aw b'a kalama Dani ko ne ma ko non ko Yalikoyi ma taga ko non ko tɛ se ka kɛ Kati 24 yɛrɛ a bɛ se k'a témoin Kati 24 ko non ko Yalikoyi tɛ se ka taa ko non ko Yalikoyi ye Arasa ka tuer ko Yalikoyi ma taga k'a tɛ se ka taga quoi ne ko bon n bɛ min fɔ aw ɲɛna sɔsɔlijan t'a la dɛ a y'aw sigi tile 2 in na aw bɛna Yalikoyi ka intervention ye billahi dɔ ka page sanfɛ fɔ n bɛn ala tɛ n ye kuma fɔ ninnu ye tantɔ
olu ko ka tsaka ke nasra be o kila kan ka tiɲɛ segin ma ne y'o kuma fɔ même pas 2 heures de temps même pas 2 heures de billahi même pas 2 heures an yɛlɛ ko Ibou Sika page kan u ko Jason e ni information bɔra jumɛn n ne bɛ min f'i ɲɛna n ko yɛlɛ ko démission la il y a 2 mois ne b'a kalama mais le fait qu'il y a bɛna bɔ ka déclaration min kɛ Ibou Sika page kan o confirmer la ne ye depuis kunungo su ne wala ko fɔ ne b'o kalama mais min fɔ aw ye n tɛ don détail bɛɛ la k'a fɔ dɛ mais yɛlɛ ko ka journal le pays de bɛna fermer pourquoi pour quelle raison Arasta ko kama ani Sider ko kama au jugement bɛɛ kɛra u kun bɛna le pays de fermer parce que a donna fɛn dɔ la fɛn min tɛ jamana ko ye min tɛ journalisme yɛrɛ cadre kɔnɔ fiyewu minnu bɛ k'u sigi ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw dénigrer ka mɔgɔw diffamer ten jugement de kɛra k'a yira k'a fɔ yɛlɛ ko ɲɛna soit i b'i ka choix kɛ soit i bɛ to wulutigi kɔ a n'a ka wulu gɛrɛ mɔgɔw ou bien i b'i bɔ i bɛna i ka journaliste baara kɛ komi yɛlɛ ko yɛrɛ b'a dɔn sisan nin nana ka na i sigi ko n b'a fɔ cogo di ko yɛlɛ ko ye ko o démissionnaire ka bɔ poste de la ko mais il est toujours CDR mais c'est grave bi ka yɛlɛ ko i bila CDR kɔnɔ depuis combien d'années à ka journal b'a bolo depuis combien d'années à ka journal b'a bolo depuis combien d'années il est le secrétaire administratif depuis 2016 a b'a la mais pourquoi bide yɛlɛ ko bɛna démissionner ka bɔ au poste de la ko soit disant ko baara tagabolo la a bɛ tan tɔ c'est du vrai n'importe quoi yɛlɛ ko y'a fɔ a ka déclaration na a m'a fɔ mɔgɔ si ye k'ale démissionner k'a bɔ a ka poste de la yɛlɛ ko k'a y'a ka démission du CDR a bɔra CDR la pewu yɛlɛ ko bɔra CDR la yɛlɛ ko n t'a fɛ ka kuma bɛɛ fɔ quoi billahi ne bɛna kuma kelen pe de fɔ aw ye aw b'a dɔn jɔn de y'a da wulutigi la ko 5e colonne jɔn y'a da wulutigi la ko 5e colonne Ibou Sika 5e colonne bɔra ka jɔn gosi a bɔra kaso la Ibou Sika aw bɛɛ b'a kalama k'a ni Ibou Sika jigɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ bilen a n'o tɛ bɛn ani mɔgɔ mana kɛlɛ o y'a kɛlɛ k'o bila à vie ani o tɛ bɛn a bɛ bɔ kalama donc le fait que ka yɛlɛ ko ye ka n'i sigi Ibou Sika page kan o y'a dama message de ye quoi ka kuma fɔ aw ɲɛna ka yɛlɛ ko sigilen Ibou Sika page kan k'a ka information di comme ko k'ale démissionné ka bɔ CDR kɔnɔ o y'a dama message de ye quoi c'est un signal un message très très fort k'a yira opinion nationale la k'ale ni Arasta tɛ bilen sinon wulutigi ka grand dossier bɛ o ouverture média bɛ o pourquoi CDR mɔgɔw ka page bɛ o pourquoi aw m'a publier aw yɛrɛ ka page kan ko yɛlɛ ko démissionné ka bɔ a ka poste dɔrɔn de la et non de CDR pourquoi aw m'a kɛ pourquoi wulutigi m'a fɔ parce que a tɛ se a b'a dɔn yɛlɛ ko ka tagali o b'ale la affaibli yɛlɛ ko ka bɔ CDR kɔnɔ bi n'o kuma mɛnna o y'a mago salen o CDR ko bannen pewu voilà pourquoi démission dira ma il y a 2 mois démission dira wulutigi ma a ma sɔn k'a publier a ma sɔn k'a médiatiser parce que t'a arrangé donc yɛlɛ ko voit que ale mago bɛ ka sa c'est-à-dire pression bɛ ka kɛ yɛlɛ ko kan n'a m'i désolidariser ka bɔ ninnu na toujours malgré ale démission k'a di nin ma donc c'est-à-dire solution tɛ yen quoi il est toujours considéré comme CDR du moment que a ma publié du moment que a ma médiatisé voilà pourquoi yɛlɛ ko y'a a ɲini k'a yɛrɛ tête sauver yɛlɛ ko ne ma wuli k'an jɔ nin ko in n mago bɛ ka sa n tɛ CDR la bilen il faut que maintenant n ka taga Ibou Sika page kan déjà Ibou Sini a tɛ bɛn n bɛ taa Ibou Sika page kan n bɛ message lase yen nɔ comme ça opinion nationale diɲɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ne wulutigi tɛ bilen yɛlɛ ko Arasta y'ale tɔnɔ fo n bɛ ni Ala cɛ billahi talahi a ka n t'a fɛ ka yɛlɛ ko yɛrɛ parce que comme n'a tagara ka ban a tagara alhamdulilayi ale ye ko faamuya parce que yɛlɛ ko in ye jagokun de jagokun ale tɛna yɛrɛ ka carrière a ka carrière professionnelle ale tɛna o k'a bafouer dɔ ka intérêt kama parce que ko in tɛ Mali ko ye bilen ko in ye jagokun de wa a dun y'ale mago sa billahi suma billahi tala yɛlɛ ko ka kuma de filɛ nin ye anw bɛ fɛn ninnu kalama a mɛnna yɛlɛ ko bɛna Ibou Sika page kan kana kuma ne b'a kalama 24 heures en avant et même dans l'interview on va dire quand yɛlɛ ko dit que ko aw de ne yɛrɛ yɛlɛla o ko
Mais mes familles, c'est normal. Il vous dit comment il faut que nous quand nous me préparer de m'a fouta. Quand il y a le coup dit que on a la visite surprise qu'il y a que ça n'a pas été préparé, bon j'ai pas été averti, on a la surprise qu'il y a, mais c'est pas vrai, c'est fou et archi fou. Moi je suis au courant. Il y a le coup a demandé à Iboussi de venir sur sa page. Ou sinon, quand aka bureau là, quand abana interview ke, abana kuma conférence ndoke, point de presse ndoke, ka kuma kala jiem wala ka fokana rasa table parce que amogo sara. Arasa ya amogo sa. Wa yel ko na kuma bo rasta ko. Na man publication ke na kuma ereta aka journal de billahi. Le pays est sur le point de fermer. Mali kono, ne de bo kalama o. Yel ko lise, yel ko bina kuma wa fuko echembe ko ka borana ne kuma yoro jume. Moi je le sais. Moi, je le sais. Et quand le bête, le cervelet, Mourolan, Kolo, Amal Demou, Sali Chokoro, Bassan, Bidourniko, Ebeniski, Kebe Mouro, Berne, Ko Yalko Mabo, Yalko Yachun, Billahi, Yalko Yichun, Yalko Braseder là. Aïe, Yalko Kapma la mère. En aucun moment, Yalko Bafo, Ko allez Boraka Posul là, à la mère, aïe, Yalko la mère. À la mère. Ikala sekono ya jira ka fo ka fola ekash. Ala mele. Ayel ko la mele. Ala mele. Yel ko bora sider la pew wa ba do na kuma bo amako do kun sara. Na kuma ere ta ka ko kun bana billahi meka kuma fo fo benega tunwa che wallahi billahi. Le pays était sur le point de fermer. Aka le pays de kuna fermer. Aka journal le o de kuna fermer. Voilà pourquoi en allen flakana ibusika pachiga. Wa yel ko bena fo bena la ke 24 heures en avant ba kalama. Nya kuma fo danin nyina. Ngobo aya wo sika rafle. Oui, il y a le taka. Allah ka baraka do ibushi la. Ika moko de ko ka shwake ou ben seder moko de ko ka shwake. Non, seder moko te amana ke tugo ngombe kuna fol disraka. Parce que nya fo ngon taraka ta kuna fol di ras batma, ce qui veut dire que seder ma fonga shwake. OK. Be kuna fol disra de kan. Donc wodi okumu ko na la je suis dans une grande famille. Et quand tu es dans une grande famille, fin do be no ni be anofe. Mouroum fana be aw nyema o ba fi ka fo ni anga profession tagabolo ni ani ni bebe ani ni tepe. Donc maintenant o ya jira na ka fo abo ibe position do kambi ibe ka fin do nyini kuna fo disra fe bo aka gelen ko ulu ni seder luti kata nyokon fe. Et comme tu bon ntna na dalo détail fe na ka fo atika dalo belawo parce que femindo yelko be ka tra amicalement avec amical atini sigi rozoka kabina rasta dénigré en tout cas pour le moment parce que quoi mina klaka éclater fait nous ye denye uku attaquer yalko ila yalko de be fin be kalama fin be adjago kuma yoro ayere ferema yoro jamana côté ka baraka mugo ye yalko ba be kalama donc pour le moment a raison minya atenofo mais mindo aka le pays ne de ya foyana al na ere bora signora ba kunfo c'est le pays qui est sur le point d'être fermé aka journal de bna fermé ao do amro sara yalko de mo sara ayira ka fo yalko somo yere be wu plenye karsa boni koina ibenna anteka nafa fo sur la wa be ka kendo yiku wa yimo bna sa afle jugement que to la fle e ka fin fermé to la fle li ibe karsa ko adume mina e ba kalama tikitiki abaka minke oh à un moment donné ni taïre ko ni bi yere ka herefe yel ko a choisi maintenant de démissionner du CDR abna fo a démissionné la ka CDR kono il n'est pas démissionné de son poste de secrétaire administratif comme Amadem Mourolan Kolo Bafou Safo Kalaban Chikoro Mekini Sigi Kamana Nakam Fomogona. Yel ko e juru kumpla ayi chun ka bosider kono ama chun aya ereta aya ere sauver parce que ale mimbala o mo shite o mo tem mo shila na erete yel ko laisser o mo tem mo shila na erete yel ko démissionner la ka bosider de kono peu il n'est plus dans le CDR. Pour ce côté il fait plus partie de membre du CDR, il n'est plus CDR kuma de oyi. Awo alami déjà comment ça là mo mina no iras ba ci abe fin chama kala ma kula nya nya faye a n'a pas posé de problème mais dona na tawla mo bena boa kala ma femme no do comme ambe bara la duguma ama kla folo ni ankla la kula tuma mina ni ala sona ma jama be po quand même apuna folie avec mo ka fam wa fana ka ira mo la ka fo confusion côté
parce qu'il va donc à fond adamaden ni y'a fɔ k'a fɔ karisa mana fɔ n bɔra nin yɔrɔ la mɔgɔw b'a interpréter autrement k'a fɔ ko kɛlɛ de bɛ ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ tɛ ni mɔgɔ cɛ et tout le monde me connaît avec ça. J'étais dans le CDR mais je suis resté. Voilà, passé simple. J'étais dans le CDR. J'étais. Hey, à ma fois que je suis dans le CDR. À cause je t'aime pour ma conne. J'étais. C'est du passé. Passé simple. J'étais dans le CDR. Il était français, mais il était là qui démarrait l'école là. Et t'as donc. Français, ni français, fa koro mi babana et donc. À cause j'étais dans le CDR. À cause CDR conne. Oh, allez, allez, mon kela, allez, mon vision de kelea, kumbe, faire de mon ça veut dire que, j'étais. C'est du passé. Nous, tu m'as connu, maintenant, c'est clair, c'est très clair. C'est très clair. Il y a le quoi, Bora CDR connu, il a démissionné. Il y a le quoi, c'est ici. Kabena rasta dénigré, Kabena CDR la gouchikou bafoué, parce que là, il est en train de chercher à sauver, de sauver sa tête plutôt. Il y a le quoi, il a la tête de sauver. Donc, à tenir ici, Kabena nous dénigré, parce que voilà, les bois de Goulena, faut, 5e colonne à Gatomna, en est du coup, mec à bobo de Mamoratim na Bora. Oh, au lieu qu'à Kataka Dama, non, non, c'est que du de Afoina, du de Akata, du de Afotono. Donc, il y a le quoi qui a Horogne Ama. Il y a le quoi bâton, il y a le quoi de Kuma Hal Sansa, il y a le quoi de Kuma Mifole. Oti, il y a le quoi Kaira arrangé, il y a le quoi de 5e colonne de protéger toujours. Atafka Dua Iramola, Abe Mina, il y a le quoi de Iramola, il y a le quoi de Halibika, Karse, Kasutra quoi. Il est parti, il y a le quoi. Contrairement, Hetch. Dutigi chokoroba sambidru aniko. Ebini sigi rezoka. Kana galon tege mali donye. Neko, ite bon kono munasa. Ebe, ko ni mogo bora. Ko kana oko demante, ube ko kana le soso. Kale bo kabi ite troma. Kale bo kuma. Niye che boy ka ni soso. Niye che bo ika ni soso. Yel ko démission ima yara ka kuma na ba aba yara ka ko alaba oluba kalama ko ya une semaine ya ube ala te wakati kilinfo il y a une semaine il y a quelques jours ouais il y a voire un mois ou bien un mois alaba fota ou bien un mois ko yel ko démissionner na ka bo aka postu de là yel ko démissionner il y a 2 mois il y a 2 mois yel ko démissionner na ka boy mais ka médiatiser ka fo kayira ka fo ko yel ko bora ceder kono abe 5e colonne de affaibli. Parce que bête qui est la bête banana mo ani mo be baraka be ya do wa bête le wala oh comment mo te mo la de yel ko be ka yere tete de sauver bi wa yel ko ka le pays de o de bina fermi yel ko ka mo ye pression yel ko ka yere ta aka boni ko nkonoti suna aka carrière ko bana pew mais yel ko bi ni sigisa abe kuma ma ki o de fo ibu sima fo ko 5e colonne labna ka grande tike labna ka fait ou dossier ke aba fo way men keta o koroma suru mi ala bole kasola abu mo fo yele ko ina bossa apunta ko comme radio la ube radio micro teke donc ibe kuma mfo auditeur ta me quoi mais sauf que Facebook ro tseka ke ibe direct la be klobi la aba fo yele ko nyana ko bon si ça maintenant c'est une question de poser nguna c'est ba fo ibe de fo ça comme ça me ko jabi billahi abakan fo tando wo audio tiene boni coin yele ko bini sikika fo ko visite surprise fo ben sampere ke billahi suma billahi talahi nene nga tonke c'était pas une visite fait surprise tere akola bena wa yele ko ire de wulila kasi ibu sima kasa mba fe kana déclaration ki ka page sans fait n'a fo awye ka yele ko ye ibu sika page kan déjà o de message ka ire ka fo ale rasa teble kan ceder teble kuma bana so chewo chenera sabe kelela chewo cheni 5e colonne me kelela arasa ka mo fo tika yeni otigi aw ma famia c'était préparé woné ko meni kalama ne ka tla ka kuma fo nu nyana no kunu ne ya fo danini kati 24 ni aras balayra nasra nya kuma fo nyana ngo yel ko ye portu claqué o lugo go tiente ngo billahi ayaw sigi billahi tala yel ko ye portu claqué ngo wa abna ka déclaration mais si ça ibu sika pachi kala teme na ya me dongo ka balola ne kuntana ngo déclaration kunu ede memba do abna ka cleflena no kuma fo même pas 1h30 de temps ani yel ko sigile abaka la démission ngo kuma fo woni kuma fo o le rabe ka bakwera ngo bo ngo yel ko itara abaka fo ko aller démissionner ka botier ko il est parti en contact avec tout le monde, tous les jeunes pratiquement activistes et autres là, ni mimbe siramin kana amay hakina mi yemba fanyana ni mimbe kata siram fa ani muhammadu jenaw ani muhammadu majew ani muhammadu kodu na nyogona bi fuka attention fenga uni ceder ni nyogonche mirina mi en termes de conseil, j'ai tout le temps donné ça aux gens et que les gens comprennent aujourd'hui le fait de dire que bon j'ai rendu ma démission du ceder, cela ne veut pas dire que français de
le fait que j'ai rendu ma démission du CDR. Il n'a pas dit le fait que j'ai rendu ma démission du poste du secrétaire administratif à Mofode, mais du CDR. Il n'est plus CDR. C'est très clair et net. Mais il ne fait ne mana echala ngana neni amana gatu aga korone ne mana mugolan kolo mugo bali fade sago bofu safu mali den jugun sigle rezoka yele ko ma fengede yele ko ma tagade abetana aba kalama ko cede mission la ko seder ko mekana nimbe ko parce que ko jara awni ko ambura ko acclamer ali shini an ayene kuma fokoy fom ben ala ceddo abebe na nyogo yininga ere mi mekani fore ere bi chung le gangre grefe billahi ni tamma bo seder ko na ka foma tu abebo wa be arasa gushia abeka obenyana ere mi mekani fore ere bi bo e bi chung e bi bo billahi ere bi e be démissionner haliti sara mo la ere awo ko parce que ko anyo kuma fo ko anye o ko acclamer way ko yel ko tuna ko de kadi awnie donc maintenant le fait que ou ngolo kono c'est en fait ni docteur ou conception de chose de mieux quoi ni fait ou ko docteur ni de ko ko mani olula ni ko babana ko ni doga bamasa doga natija donc ni oluga défaite no ni ambola ka ayamba no yo quoi ni ambura kan se wono we o de moni o de be sere o de be aga gato ku non tafo antenne de o de bu so o de bu fa o de moni we quoi donc pour que ko kon be éviter ko lu ko dogo o nu sigi chokoro babli sigi galon de gala quoi ni ala la grace ko yel ko matare ko bura posu dolla yel ko ka déclaration on aw jonya me yel ko da ko yel ko ka démission la ka ba ka posu la ko ka ta posu la ou be ka bura ka posu la dron et puis il est dans le CDR yel ko mo fo il vient de le dire j'ai donné ma démission du CDR à Razbat alami ay ta fa de zago wole kana alami sira min kan na amay hakina ni yamba fanyana ni meme kata sira mfa ani mo homu jena ani mo homu ma jew ani mo homu ko do na nyona bi fo kata tension fenga uni CDR ni nyontie mirina mi en termes de conseil j'ai tout le temps donné ça aux gens et que les gens comprennent aujourd'hui le fait de dire que bon j'ai rendu ma démission du CDR cela ne veut pas dire que ko beni mo kotie et moi je reste ouvert à tout le monde bon awni ala la krache na yasro ka bora poste d'honneur à la poste de là mais il est toujours dans le CDR on intègre pourquoi Yarko vient sur la page de Iboussi qui est en conflit avec Arasbat non Arasta est en conflit avec Iboussi plutôt parce que Iboussi comme on fait là qu'elle était Iboussi ne me connaît mais Arasta était Iboussi fait il déteste Iboussi pourquoi parce que Iboussi le régime de au corps sur arabe bakla au bébé ka Iboussi goshibi bébé kokele pourquoi Yarko est dans le CDR. Pourquoi Yarko vient s'exprimer sur la page de Iboussi et non sur la page de Arasbat lui-même? Pourquoi? Et non sur les pages du CDR ou sinon les membres du CDR. Pourquoi? Depuis Orlabna Fomia Kafoko, Yarko n'est plus CDR. Yarko est Tara. Yarko est une dabon kamari. Pour que Moro Kado, Halibi Nim Dutime Moromo, Kado Kafkali Rasa Teble. Alia billahi anarasa teble wa Iboussi ka pajika ni do fara le ko arasa fa parce que arankini mba la katra Iboussi ma wa tati ka yel ko la blé mais c'est grave folklore quoi wonu sigi kube fon fenge billahi yel ko be ka suturali yel ko e kuma munu fo ay kuma munu fo privé la ne ni be me ne be ni be kalam wa be dalu be preuve be adantoye yel ko ya ira ka fo parce que ntina kuma be fo ngana fo komna ayre kakla adu nun kun karjo kona mais fom ben ala te billahi talay yel ko rasa ale magosa ko rasa ale tono fom ben sampere te billahi kaya tono aya magosa wana le mani ko nkesa ale ka carrière ko de bana peo parce que le pays de bien fermé et pourtant il démissionne Tchema pour que abseka fenge tukomna ka laje tukuna Tchema son a publié ma son a médiatisé pour que parce que tout simplement até aller arranger donc Urutigi 5e colonie aller mirla ayre kelen ga intérêt là comme toujours ka yelko il a fili o bem ko ka sa wa abna yede baby tunga boni ko kelengeli kuma min fora odo de aw be nyogo yin nga ya dondo nugo e be fe na libya nugo e fera kumbala na maka ga foma tu
hali munu be ka bɔ bi ka video kɛ ka sɛŋɛm kolon dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen wa don dɔ bɛna k'a la n y'a fɔ dɛ Lion Ivan ka kuma do dɛ nin fɛn fila in k'a fɔ Lion Ivan de nana ni kuma ye ko aw bɛ ɲɔgɔn ɲininka cɛ nin don ni kun bɛ nin fɔ ni kun y'a fɔ cɛ Lion fana visionnaire dɛ ni tun y'a fɔ ne ye o don k'a fɔ ko ne b'a fɔ cɛ e fana b'a kɔnɔ hali bi cɛ kun b'a la ne kun tɛ da la dɛ walayi bila kun tɛ da la mais bi ne bɛ mɔgɔ ɲininka cɛ b'a kɔnɔ hali bi parce que tiɲɛ de don ne tagara donc aw bɛ ɲɔgɔn ɲininka don dɔ e fana b'a la hali bi e kun b'a la o bɛna kɛ yan kelen filanan ye min ye ni cɛ in bilahi cɛ in bɛ bila kɔrɔ ci ta ɲini Mali kɔnɔ don dɔ a t'a sɔrɔ bɛɛ de bɛna tigɛ la minnu b'a kɛrɛfɛ olu de b'a dɔn ma ne to karisa ye fo bɛɛ mais parce que yɛlɛko de don quoi ni dabali de banna fɛn min bɛ kɛnɛ kan cɛ ka ko de banna wulutigi ka ko de banna pewu parce que mɔgɔw de tugura a kɔ minnu y'a faga k'a ka ko ban pewu aw sɔnna aw ye kuma bɛɛ fɔ anw ma yan anw bɛ tan anw dun b'an nɔ la bi dɛ on est toujours incontestable billahi toujours sur le même chemin wa an ka fari bi ko didi an lamɛnnen don wa mɔgɔw b'an fɛ mɔ an kanu bɛ mɔgɔ yɔrɔ la aw minnu ko aw bɛ se ko la aw filɛ bi hali aw tɛ bɔ ka video kɛ bilen aw bɛ mun fɔ bilen aw tɛ parce que mɔgɔ si aw yɛrɛ hali aw kumakan gansan bɛ mɔgɔ la billahi mɔgɔ hakɛ min bɛ ne wele k'a fɔ ne ɲɛna ko karisa ale t'a fɛ ka karisa de kumakan mɛn n'o ye wulutigi ka a ka arasa jatɔni min yan nɔ billahi mɔgɔw t'a fɛ k'o kuma parce que o kuma ni mɔgɔw ye wulutigi yɛrɛ kɔni tɛ o ka ko de banna u nana barikatigi den minnu tun b'a kɔ n'o dɔ ye ne ye n'o dɔ ye Bala Yira ye n'o dɔ ye Jɛnɛ ye n'o dɔ ye Dani ye n'o dɔ ye Matu ye n'o dɔ ye Nasira ye n'o dɔ ye Jeannette ye n'o dɔ ye Fatuzara Nu ye n'o dɔ ye Saranjɛlɛw ye n'o dɔ ye Jessica Metew ye n'o dɔ ye Maimuna Kamaraw ye n'o dɔ ye maliden halalaw maliden yɛrɛ wolo hɔrɔnw fasoden ɲumanw an bɛɛ y'a bila wa an bɛɛ ye barikatigi den de ye Saranjɛlɛw an bɛɛ y'a bila anw bɔra a kɔ na sari kalabanci de bɛn'i sigi ko mɔgɔ minnu bɔra nin kɔ ko b'a fɔ ko Bɛsiri b'a fɔ k'olu ye fasoden ɲumanw ye k'olu ye barikatigidenw ye ko c'est à dire ko an ye kɔnɔ ku de an ye fɛ kɔnɔ cɛmanw de mais e yɛrɛ bɛ bi e tɛ tigati ni e kun bɛ se ko la bilahi e ka wulutigi kun tɛ échoué 5e colonne kun mana cɛ o cɛ min na anw de kun b'o tigi torpiller k'o tigi faga pewu n ko a kun tɛ bilahi talahi a kun tɛ ku cɛla diɲɛ kɔnɔ i ka wulutigi tɔgɔ tigɛda la parce que i b'a dɔn min b'a kɔfɛ bilahi i kun b'a dɔn min b'a kɔfɛ mais bɛɛ y'i cu wa sama bali ne ka cɛ ne yɛrɛ kelen ka cɛ sama bali o fana bɛ sira min kan alhamdulillah c'est bien hali bientôt o yɛrɛ fana b'i cu aw ma ye yan wulutigi kun na Sax ka plateau kan aw b'a yen bilen a kun na DJ Match ka plateau kan aw b'a yen nɔ bilen a kun bɛna Joni mɔgɔ joli aw b'a ye jɔn ka radio la bilen aw b'a ye ka kuma jɔn fɛ bilen a ka intervention kɛ yɔrɔ bɛɛ foni africalu mɔgɔ y'a ta yɔrɔ olu ta t'a la quoi i bɛ yan fɛ i bɛ yan o t'a la o débat ninnu fo n'a kɛra o ye sinon ouverture média dɔrɔn a banna sinon radio tɔ ninnu mɔgɔ si mɔgɔ t'a la bilen personne Sam fana b'a bila billahi Sam b'a bila a bɛɛ n'a cɛ Sam b'a bila Sam sama bali a ye moment dɔ la a fana b'a cun tɛ dɛ parce que tiɲɛ kelen bɛ de i tɛ se ka to tiɲɛ kɔ k'i bɛ to wulutigi kɔ quoi an ka yɛlɛ ko in lamɛn. Ce qu'on peut continuer à faire ensemble, c'est un grand frère. Au niveau de la lutte aussi mɔgɔ min don a kɛra sababu ye n ye expérience caman sɔrɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna la n ka carrière kɔnɔna la donc an bɛ se ka fɛn minnu. Bon n'i ma démissionné ka bɔ CDR kɔnɔ pewu nin kuma nin bɛɛ bɛ fɔ wa nin bɛɛ tɛ fɔ o ninnu bɛɛ tɛ fɔ n'i ma démissionné nin bɛɛ tɛ fɔ. Fɛn dɔw bɛ yen n kan k'an jija cogoya bɛɛ lajɛlen na mɔgɔw kana déçoir na parce que u ye espoir de ta k'a fɔ bon karisa bon an jigi b'i kan nin na bon walasa i ka se k'u fana sira ninnu olu ka se ka lasabati i kan ka bɔ yen fɛ i ka na donc je dois faire tout vraiment pour pouvoir combler aussi leurs attentes. Voilà. Ok, kɔrɔ yali koyi. Voilà. I kan ka bɔ yan fɛ ka na donc a bɔra yan fɛ a bɔra CDR la. Déjà que mɔgɔw commencé la ka commentaire sela baro kun cɛyɔrɔ la i ka kumakan laban ye jumɛn. D'accord n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ i yɛrɛ la ani i ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Ibusi ye n kɔrɔkɛ don ni n ko n kɔrɔkɛ don an bɛ ɲɔgɔn dɔn a mɛnna an ka collaboration kɔnɔ an ma deli ka tigɛ ɲɔgɔn na parce que respect mutuel de tora an ni ɲɔgɔn cɛ ni mago bɛ kunnafoni minnu na n b'a wele a fana ni a bɛ se ka conseil minnu di an ka baara hukumu kɔnɔna la a bɛ n bilasira ni o ye wa fana a ka baara hukumu kɔnɔna la n'a mago bɛ na fɛn o fɛn na n'a ye n wele n fana se min ye ka se k'a bilasira n b'o fana kɛ vraiment n b'a fo
Je ne m'attendais pas à cette interview aujourd'hui. De façon à créer surprise, ça sera binga. Non, on te tient Yalgoy. On te tient. Yalgoy. Neuron te tient. Mais quand neuron la mega yele quoi, n'inte tient. Que je m'attendais pas à cette surprise, ma famille. Avec ce qu'a conseillé nous dianga bara ko kum ko na la abem blasrani oye. Wa fana ka bara hukumu konna la na mako be na fon fena na ye wele fana se mi ka se ka blasra mbo fana ke vraiment mbafu. Je ne m'attendais pas à cette interview aujourd'hui, mais de façon à créer surprise ça sera binga siège là anga groupe là no kalabankuro. Donc j'ai dit vraiment ni ibusika modo, je ne peux pas lui refuser quoi que ce soit parce que mo mi do ayem bunya nya do ni mais au-delà de tout ça assez fon fait ka kenye fana profession qu'on a là. Wallahi fom benalate ha yele ko gan ko nte chiende yele ko gan ko ikon ba igire kon ba kala ni taro abse ka wosigi chugumna je ne sais pas ni il faut assumer quoi ni be koko ke a assumer na kana maquiller quoi ne protège personne ika survivre be il me ko be ka sa tien faudrait kataka e ba kalama ere de wulila tu le sais très bien et de wulila ka se ibusima iba fe kana ka pajika ibuse noko ibusi se ka wuli chugodi aremate o te ka dimichongo kalama o ta da kem na interview ke o ta ebe ni erla ka wulite kana eyerola kana drokon na kana interviewer d'autant plus que ebado ibusini arasate o ka short fi daka kele ngono donc alun na e ma surprise la e ko o accepter chogodi c'est pas vrai yar ko tu sais très bien c'est toi ere de ya nyini donc ne boron tien fore ne boron tien fa na tiara je m'en qui dana voilà ne boron tien fo ere ya nyini ka fo il est temps que ikabo ni jonya juru kono il est temps que ikabo imogobe ka sa comme il ou tikiteka ko médiatiser donc il faut que ega ira dien selega ni bela ka fo ko ene ou tikitable voilà pourquoi tu as fait appel à Ibusi hein Ibusi voulait comme quoi il va faire une interview aga pajika mais ay tien fo boni en na 600 boni e kuma fota c'est comme si il fait un Ibusi fana di aga wulu juguma sa oluba fo ko Ibusi de nafiki ko de wulda kataka sima ko ateninga or que c'est pas vrai il est fait mi que à assumer il est fait mi que à assumer et de wulda ka se et de Ibusi wole ka foina mba fait kana ikika mo bla kana ikana kana interviewer ou bien mba fait ka passer ka page sans fait kanga information dit apana donc maintenant ça assumer mais kana bo uka kore ni de hali wulu tiki ka garandu sala obe tanto de uba makele Ibusi comment faire bon ma faut tanto makata tout a été planifié ne de connaît be fom ben ala chene nga tonte billahi taala ne beni interview kalama 24 heures en avant 24 heures hali ni be Ibusi reflect kamana gwa jezone nu kuma me chukudi chaunga ango feme fambe yalko eni mo chama me kuma ema kuma info Bo ema koy che bo beli sero wala bon il venait belle voilà il va se révéler qui s'il est bien là il y a ma droit wala bila donc ere wula ka si Ibusima comme quoi il va faire ka passer à pajika parce qu'il y a des démission de Wulutigima à Banaka médiatiser. Le fait qu'il m'a médiatisé, le fait qu'il y ait Mrota Kalama. Donc, Eka Rob n'a fermé. Eka journal n'a fermé. Il m'a satola do. Donc, au arrangé, ça veut dire que Wulutigima a pensé à Erebakoun Drompel là, à Mroté là. Donc, il fallait qu'il y ait un c'est le Ganana. Il voulait via Wole Boy, il va faire passer à la page. Maintenant, assumer, c'est tout. Il faut assumer. Donc, quand Fira Bella, quoi, il y a le quoi, il n'est plus sérieux. Yelko ya retare billahi ya 2 mois o ma fama yelko ye fenna yelko ya reta mena aya reta peu yelko ya reta o aya reta bora sider il n'est plus sider alami contribuer à cela ngo foli baye mais au-delà aussi mo munu ba aussi mbu bela jelen fo mo munu yo commentaire ke mbu bela jelen fo donc ayira mo la fana sider re fana ko na la je remercie tout le monde be bela jelen fo ani mo yo barake ka se fo bima oh bo sistan bo ani ala na kracho ni yel ko kuma démission ko cédar ko ni kuma be fo bo ko cédar re ko nana me bala jelen fo ani mo baraka fo na se bima ça veut dire que bara bana bi abana c'est fini il n'est plus cédar mais ne mana mugulan ko mo soro ne ka flene ne yel tellement ne re kaba ko ra quoi
ne ko e chokoroba to e de bini sigi galontigela il faut assumer yel ko tagara atagara ni be mi fo ni be chien fo mais kana ba yel ko parce que yel ko be ka au sutura alibi yel ko ya yira ka fo ko cheka bara jago ku fo ben sampere ke billa yel ko ya fo ko cheta jago kundido abeka yere feri atemale ko kelela abi mugora ka kelela ka wari mine ka keleke mugoro billahi fo ben ala yel ko ya fo jago kun ma bana abna mfoanye na me fembe kalama ko ebni sigi mana ka fola yel ko bora ne posul la de aw joñ ya me yel ko de ko yel ko bo mbora ne posul la mais c'est ko toujours na yafo nous ma ka fin fermer ka fuma tout à journal le pays billahi le pays a des gros ennuis aujourd'hui des gros soucis que mo aneda fora aw ne kuna on bi ko en fait no ma be kalama wa information be min be ka kuluwa min be ka primature la wo min be ka mali ko na ba be kalama tout a fait que man be ante bono munu yi a bete fo a tema ne be a bete fo sinon yele ko le pays de bena fermé na mata ka boni ko na billahi na ma yere soro chômage la ka fuma tunya modi mo jole be ka barala mo tan ko de be bolo ka barake et ka fait fente ka marché blé ka fait mo sara bo diffamation be ke parce que mena mi ki fo wi aga le pays où nous tigi de 5e colonne aba fa kuma munu fo pour que aller no kana mine ay soir la mine ko ere chien mi mena mi fo ere billahi tout à la tatala pour que ngo aw mango le pays bina fermé parce que 5e colonne kuma min bada akanga ka mi fo abaro na ya fo il faut une source faka source de dit parce que na ya fo c'est comme diffamation donc na ya fo ça na ma source dit abseka condamner abseka mine anobseka mine ka do kasola mais pour éviter ça qu'est-ce qu'il fait allez de baka kumaka akanga kumaka mun fode allez de bolula ben kaso ko lubla le pays kan kadi yel ko ka mugoma ou ka publier le pays kan comme ça après ça les pays journal ta kali sigi ko les pays boranay kaso ko argumenter ko commenter bon o kololo o du yel ko ka sourcité mo mi fait publier allez radio allez ka sourcité mais allez na mun fo yel ko tina se ka prévudi donc ayira ka fo yel ko ma e ka journal ka mo diffamer e ka journal ka boli fendoy min te journalisme a barayi min ta cadre konna abe saria soso voilà pourquoi Yelko maintenant il est condamné de se désolidariser du CDR et du Rasta parce que tant avec CDR konna c'est comme si il fait partie de Rasta même baka au bolo baka miya ja abata kabla ka journal ka so kan ita kan signo isa comme tani Rasta nom na so be Rasta yolla ka yininga ko yini kuma fa dalube mi aba fa ale ma fode journal de afo journal de les pays les pays aux responsabilités ya obeji jonka yalko be yalko e boron source rojme yalko tsaka kuma donc abe condamné bon ni source tibolo e ka bara les sisa ka mo diffamé e ka bara les galonté donc ka journal vraiment en tsaka ntona ma fermé voilà pourquoi yalko c'est yalko démission du CDR ka bo CDR ko peu ka taka ka bara ke indépendamment comme ça arasa be mana kamunu bla ka les pays ka ni signo o kuma te fobli comme ça ale bi bo o konnana raison be fla coroni ne de fla ka foyina atesso so bila atesso parce que na ma ke abena fermé ebni sigi kimena manona ka fo onyana ko yel ko ma démissionné de am boya fede bofu safu an taka ka boya no mba bela jele fo ka dira ka fo jamana e mirina kodido lutti e mirina kodi nous sommes en démocratie et les gens sont libres d'avoir ça dit que des positions kono mais awkato adamadiya ayawji ya tobe adamadiya kana bawni nyokonte hanna ka mirina tikili awji ya tobe akana fiedo awka adamadiya kono voilà yoro kuma kon bana on est dans la démocratie et chacun est libre de défendre une position ou d'avoir une position. Donc, à quoi média te créé au cours de Haramadiati. Donc, allez te céder la blé, mais en to Haramadiana. Abana, comment bana? Bon, elle est signé dans mon onyana. Ni Fanny Bade, boy, ka fuko yako ma démission ka céder konana. Abitam ngame edema. Echam molan koloi ni Fanny Bade ni horonye ni horonye halala. Boy, kana fo onye ko yako ma démission ka céder konana. Molan koloi. Il ko démissionné na abora céder kono pew pourquoi mi flaka kune fo onyana ni de aka journal de pays de aboku noye parce que wultigi mo demeli kama jago kun kama abeka cheka journal taka utiliser ka reka kuma akanga kuma kan munu fo mo made abori ta ko bla les pays sans fait kasoro kan yisikino ye sa ga radio la kasoro ko o kuma fo maintenant c'est avec la source mais nani ne ka source mais ba ale ba fo de les pays de boranay sauf que ale comme ale bara kan kuma le fo de do ale da ta kabla les pays ka
bon aux responsabilités au besoin engagé 100 avec yel ko de engagé yel ko be interpeller ka yel ko nyinga oh et ne kuma fa dalu bemi mais sauf que yel ko ka kuma kante arasa de ka kuma kalu yel ko tin sana dans lui a journal be fermé abe condamné abe jugé au début non les pays de bina fermé de afwa billahi tutala tatala kuma be de fla koroni hecham awni ala che chokoroba dutigi musutigi san bidru aniko ete mirini iyere hakilnai ete mirini iyere miriyai jamana ko emi etofo ere miri sigi kuma be 5e colonne sari ngo ne ma nyuna danga denye billahi anyuna danga de video mono ne mai ate fefe wulla ko abeka fana chokoroba ne experience ko kuma te debri stan joli be femina wasidar ko bana awo ande yafo aw daye dabarani de aw daye aw dadi ere ka fo aw ka saka muneke bi fo aw mulla ka fambe ke manga ko ka bobe mina aw minena aw mulla ne wulla ka fo ya no arasa e kuma mi fo wuluti 5e colonne ay kuma mun fo nya video tre ka kla ka le procureur général procureur de la République ka interpellé Idrissa Arizo Maïga ou arasa e kuma mi fo fona trabi sara suna kan amna ka do ko même pas 72 heures plus tard arasa a été arrêté katakana ka sula makano on wula on be sara ko wodi ka abutibi do de ba on ko wa barka de be on ka teme eka comme moté mo da facture sara min ka di dabare bi boy bi sigi bo fo e bi sigi ke be do fo beshir shuka ftani enyana mai ibu si o shuka ftani enyana mai o shuka ftani eka wulu tigi nyana mai e de bi sigi dabara bala e ba ko beshiri ite mbaloere ko beshiri desera ko ka minanche ko ta tungona ko ka yisi États-Unis ko te fuila ko tabani feri ete merete malo ebe jumana jonya juru ebe jumana livraison livrer ko haketo o ko tan tabani tigi de o be ka baraka ya ka kontu de la pression fo to ko ni domi o jade o be wuri ka barake o te jonya juru la de mais edu ebe ka baraka to wude bulu ubi giri ki goro ikana ta rono ulle bi bla ka tay ikana mi golle bo finyana et mimir ola et tra ko tungona ko ya pas de sous-métier halakra mina no ko de ibo de ke no de bi balo dima ka war soro la wodi halalay edu beshir kaftan beshir ka alna soro ka tabalin ni fere alna soro ko article clempe de ba ko ka tabalin ko billahi kaftan parce que o yone pourquoi parce que ka baraka ya ka contrôle abeka bolo na ya ka na fula ya washi ebeka mun eta jume etimi ça dit quoi ni danga rete eko enyona billahi enyona danga den rete sidere kono ye enyona danga toteno tu sais pourquoi cha wulutuki kana asigiano 5e colonne ka fie ki échouera ou ka bo ki fani balini ki goshi ali bi ebe tibi tabala otikiko ki desera ite fuila I échouera ijatile rétablir tout simplement parce que kouye kuma mun fa on ya blabi amna yelela adomena de billahi je prends l'opinion publique en témoin adomena ebe chum wa ebe rasta wulutige ba goshi abakambe yana fura fo itala billahi abeki ibi poro yeraka uye bula do ila kosa ne boro kalamo e badon et tu sais ka wulutige défambler comme avant it marque tu peux plus c'est pas possible itese ibi wo bide sadi ibi bo ki yere justifier de ni bala era borani yedro ibi bo ki yere justifier ni do fi madro ibi bo ki yere justifier parce que ibi 3 semaines ke bi te vidéo ke imana bo kuma makara fama de wa fargane kuno de ni la faire ça bi ka de wa merci beaucoup de papa parce qu'il déçoit le ndou tu as été déçu merci Malmatou tu as été déçu malgré yeni bara bela jelen ke wurutigi ta te délaissé il frappe la ki fani banina kara banyana no donc au kera il découragera quoi il va do il déçura wa yeminda onka de billahi ala tisnogo e yeminda onka ala basara ila frafo itala ida ka kuma de ko ama fo ko ga danin jenan tono ko baba kabara lunta ko mna ko kuma mfo wa ifena ka turubena wa moti soro ka fo ko mimba fo ko ki tono quoi i dube goshi nyenema ube bula do la bil eta be jugoni betay ka fo ka wala nyumondo parfum bia aina parfum sa ne be ga parfum fere mena ko mani fo ka boy ne be ga parfum fere bi alhamdulillah rabbil alamin wa je sais que client chamambe munu me parfum sa
a caman be pour que ka ana encourager parce que an kanu bu yoro la donc le fait que an ka ni baraka dignement pour que an ta war ne mo bolo an na corrompi mo be wardo an parfum mo be wardo an feno ka an fenu sa kana encourager vraiment mais au folie mo folie que client be ani an kanu baga bela jele mais befo aina parfum ça wallahi risque zéro do ni parfum ma ki sakoy nga parfum di al ni ya fie no de fi al ni ya fie nga parfum sigma bilambi ka warla sigma fura foshitala tout à la tatala ka bela jelen fo ay wolé ga parfum commandé akan be anyona vraiment malmatu nga foli biye aras balaira mafo kati 24 nga foli biye am nyongo boloni ala sonama imam diko ami fo le grand bouboula ago Jason bouboula le général le maréchal de Diko anga foli belebele biye fo ya fo bamako konana am nyongo boloni ala sonama ka bela jelen fo be malmatu damagile modé il faut l'embiano malideu aw febe ka aw abonné no ouverture média la na mo ta aw désabonné ala ti ya fo ma de wa malidon ti ya fo ma billahi ay ta désabonné ka boala ouverture média la aw ay ta désabonné parce que mo abonné ne bala abaka contribuer ka malichi ni yoro la grand sel ka ja tout ça connaît belem nga foli belebele bi muso mi $1500 do parfena $1500 awo de do parfena billahi fo ya fo États-Unis chehe nga che muso bawo be sa daninga kuma do gorobna obe kuma chamante olta kuma kwa kuma chamante ama sanga ferere ka sanwire ka parfum fieta betta ka karare $1500 grand sel ka ja tout ça connaît nga foli belebele bi ayi ka record koni ate batu ne bara ate bati amogote soro mimi saka karia mimi karia gorobna be $1500 ka do parfum billahi l'Olympia abia no pakora bando akasa dande do ngache mbalmake ima go bala nta privé la ega Olympia petit sur fibara aho $1500 bila de parfum ka je sa connaît belem am ngombolo ay parfum ça parfum bien no amenu fere de pour que en fenega balo dignement kasro amogote voilà pourquoi me kuma amogote mo ka warla onte o kama mais yalla ko démission ko parce que ko ni jago kun bo jago kun de chebe miri ayre kelempe de la amogote mo shila donc kada sa ko na ki fo ki wala mono $1500 parfait chema ke flam so maki billahi chema ke so maki na nyogote nyogomara groupe ne be sa kada sa ko nda kuma wala kuma mancho halu ta discuter haram halu ta discuter kabako dandedu donc il faut le moula ka bela jene fo ko ayna parfum ça ni ala sonoma aya communiquer 06 51 82 09 36 ay appel que droga parfum ça anga jina basek la mais anga sugar fasala mais sugar ni anga hashimi amolu fasala mais amtaka baya Maléon wallahi billahi he changa ndeme changa shim ndeme ko ata vidéo comme minute là 1h58 1h59